Yeah, I'm trying to Cik get Jill. hold of Dr. Shukri. Yeah, Okay. is he coming? Coming already? He is, but just so happen he happens to have a procedure, so I'm not I hope he is already has already completed that. I'll just give him a call right now. Yeah. If you Yeah, could give me give a a minute. call, then Yeah, all right. thank you. Giselle, maybe put on your camera, yeah? You don't know who you are. Okay, we are already streaming live. So participants can see the screen now. Berapa orang dah masuk? 9, baru satu je yang masuk. Agak apa? Patutnya kita start pukul 2:30 tau. Pukul 2 ni kadang-kadang orang tak habis makan lagi. Tak ambil lunch. So kita admit 27 people yang waiting ni. Okay. Ya, Admit all ya. Hi, Prof. I afraid there Hai. may be a slight delay from Mr. Shukri because till now I have yet to hear from him, but I have already contacted his MO to also. Oh yeah, he has replied me. So give me a minute. He mentioned to give him another 15 minutes. Are we okay with that? Is he the second speaker kan? Azdi. Azdi, what is the program? Can you show the program? Yang first speaker is Dr. Shukri, followed by Encik Razak from the Then, Kementerian Belia dan Sukan. what about the second speaker? KBS, from KBS, let me see. Kalau second speaker is ready, then maybe we can ask the second speaker to talk first, and then he can come in late. Do we have the second speaker here already? Razri? Encik Razak kan? CVO dalam ni, Encik Razak. Encik Razak, are you here? Kita tengok. Kalau dia boleh bagi dulu, then it gives some time for the other speaker to come in. Exactly.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to everybody. It's already 4 or 5 minutes past 2. Inshallah, we will start in a moment. We are trying to contact the speakers, speakers for the forum, for the webinar as well as for the forum. Hope all participants can be patient. Inshallah, we will start in a moment, yeah. Okay, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thank you very much everybody for attending our webinar in conjunction with the World Obesity Day 2024, where we call it Obesity Week Malaysia 2024 webinar with the theme Let's Talk About Obesity and Youth. Before we continue, can I check? The secretary were told that the two speakers were having some issues with logging into our Zoom, but I can see that our participants or guests for our forum is already here. Can I check whether Dr. Jasmine, Encik Arif and Miss Ziling, everybody's here? Okay, I can see Dr. Jasmine. Miss Ziling, are you here? Okay. Yes, I'm here. Mr. Arif? Yes, I'm here. All right. Okay, I think we should start without further ado with the forum first. And we let the two speakers to take over after we finish our forum. Is it okay with both of you? The three of you, I mean? Okay, yes. Let me introduce you with the moderator for our forum today, Dr. Jasmine. Dr. Jasmine Chia Siu Min serves as a MASO Council member from 2021 until 2025. And currently, she is the lecturer in the School of Pharmacy at Management and Science University, MSU. With a background in physiology and medical sciences, her current research focuses on neuropathic pain, obesity, and natural products. Please welcome Dr. Jasmine Chia to introduce her guests and moderate the forum session. All yours, Dr. Jasmine. Thank you very much, Dr. Wan Azdi. All right, so hello, welcome everyone. Welcome to the audience. And before we start, let me give a little brief introduction to our both speakers. So welcome to our forum, which is titled Let's Talk About Obesity and Youth. I will be your moderator for today, and I hope we can all benefit from today's forum. So in conjunction with World Obesity Day, we will have with us today two speakers, which is Ms. Ziling, a nutrition content creator, as well as Mr. Muhammad Arif, who is a dietitian representing
Sekolah Sukan Pahang or Pahang Sports School. Okay, so before we start today's forum, please welcome two of our speakers with their brief introduction as well as their background. So firstly, Ms. Ziling, would you like to introduce a little bit about yourself? All right. Hi, everyone. Can everyone hear me? Yes, all good. Okay, great. So thank you so much for attending this MASO World Obesity Day Forum. I'm glad to be invited by Dr. Jasmine to share my experience here with everyone. A very brief introduction about myself. I graduated from University Putra Malaysia with Bachelor of Science and Master of Science in Community Nutrition. And I was and still is a health speaker with Nestle Healthy Kids program, Mentor Kita Perdana University, which is an university event, and their parent day for the fishbowl. And I also written a few nutrition articles in other websites like All Source Immunity Drink website, Gelap Mama website, and I had a podcast with BMF Today Island. So regarding the articles, you can reach out. If you want to read the articles, you can scan my detailed portfolio, the QR code, and then you can get detailed portfolio and then you get all the links to my articles. So if any of the professor here would like to review my article, please do that. And you can let me know how should I improve my article, all right? And then I'm also a nutrition content creator. I create recipes, nutrition tips, cooking on social media platform like Instagram and YouTube and TikTok. And I did also had a few brand collaborations with brands like Quaker Oats or Ajinomoto to produce educational content. So yep, that's my brief introduction. Okay, thank you very much, Ziling. We'll move on next to our next speaker, which is Mr. Arif. Would you like to introduce a little bit about yourself? Thank you, Dr. Jasmine. Hi Arif. Hi everyone, I'm Arif. Saya sekarang merupakan dietitian di Sekolah Sukan Malaysia, working from 2016 until now. Before this, I worked with ISN, Institut Sukan Negara, for almost 2 years, and before that, I worked in hospital setting, and then around 6 months in NGO lah, instead working on kemasaan, NKF, National Kidney Foundation. So overall, I have changed from clinical setting sport settings since 2016, and my focus right now is more on adolescents and youth lah. Because before that, ISN, I deal with the athletes, but now I handle from primary school until age 20 to 20 plus. So that's my area lah, that I need to handle, especially among kids. That's all. Thank you. All right. Thank you. Okay, so let's kick off our forum session today. So just to start off, may I know from both of you, what do you know or have experienced in regards to obesity? Maybe we go with Ms. Ziling first. Ziling, All right. I'm sorry, you're muted. Yes. Personally, about obesity, I have friends and families who were obese or still obese currently. My experience with that is, one of the things that I observed is that people with obesity, they are very susceptible to, first thing, weight stigma, which is like verbal bullying from school or seemingly harmless joke from family and friends, or even judgmental comments from healthcare professionals. So it can be a bit insensitive for sometimes even healthcare professionals to comment on their body weight without giving more understanding behind the reasons and the medical histories. So that's one. And because of how all this weight stigma is forcing people with obesity into the corner, they tend to go for quick fix, and they are very, very susceptible to nutrition misinformation. So it's a cycle. So by having this high susceptibility to nutrition information, they tend to do things aggressively. They tend to lose weight aggressively. And in long run, it's not gonna be good for their relationship with food, their mental health, or even their physical health.
So that's one thing that I observed from my friends having obesity or families that with obesity. Mr. Arif, what about you? Have you had your own personal experience? So, before this, quite obese. I'm obese person. Boleh dikatakan waktu tu berat saya more than 100 kgs. To be exact, 103 kgs. So I'm very obese lah at that time. So sekarang dah jadi dietitian. So okay lah. Waktu tu belajar lagi pasal dietetics. But during that time is during secondary school lah. Starting from primary until secondary school. Until foundation study lah. Kenapa saya boleh jadi obese? First one, saya anak bongsu daripada 8 adik-beradik. So, bila 8 adik-beradik, family akan fokus dekat saya. Especially the reward everything is everything about food. Makan cukup ke tidak. So, kalau hujung minggu bawa keluar makan. Sebab adik-beradik saya semua dah ni lah. Memang ada yang dah tua, dah universiti, dah kerja apa semua dah. Nanti yang kesuai. Betul. So, every weekend memang keluar. And then kalau practice dekat rumah saya, kenyang ke, parents memang suruh duduk adik-adik saya dekat meja makan. So dia akan push makan juga. So nasi singgah tu takkan cukup. So memang kan minimumnya 2 pinggan. Kalau mi pun waktu dulu lah saya boleh makan sampai 4 piring. Lebih kurang lah. So at the end I become very obese. Waktu tu saya realise before we enroll at foundation program, kita kena go through medical punya assessment. Waktu tu timbang 103 kilo. Wow, baru tersentak. And then, yalah, cerita perempuan-perempuan, I managed to from 103 kilos down to 64 kgs. Sekarang naik lah, dah kerja dah kan. So, obvious dengan saya ni memang, kalau ikutkan dulu memang, dengan aktifnya lah, berlari pun susah. So, sekarang ni bekerja lah dengan setting kita faham lah macam mana yang atlet yang kalau yang ada obese ni, turunkan berat badan ni, dia kena determination lah kat situ. Okay? Okay, very interesting. Sekejap lagi kita dapatkan more details from Mr. Arif on how and what has triggered his weight loss. Okay, now next question. I would like to know from both of you, apart from family that may be encouraging all the children to eat more, what do you think could be contributing to the rising prevalence of obesity, especially among youth? Maybe Zing, would you like to go first? Yeah. Okay. Apart from the environment that they are in, because we were talking about families and all, right? So I think another thing which we can see the difference between now and back then is increased food accessibility. So we all know that it's way more easier to just go on your apps and just order food from your phone without walking around, without going out to get food easily. So that's one thing. And together with by combining it with low accessibility to safe space for active lifestyle, that is actually quite a good recipe for sedentary lifestyle, which in turn higher obesity rate among youth. So I think that those two factors are probably one of the factors that we are not discussing enough. Right. What about you, Mr. Arif? What do you think is contributing? So for contributing factor for obesity, for example for myself lah. The first one is family. Number one. Parents, siblings. And then second is school. Sekolah memang faham lah dulu memang kita tak ada makanan yang consider healthy. And then I have one makcik canteen that is very friendly to me. Dia akan bagi makanan yang lebih, even dia makanan untuk saya kalau nak balik. So itu baik kan, kita baik dengan semua orang. So nak balik sekolah memang ada makanan pack, sambil tunggu kereta nak balik, kita makan.
So itu sekolah punya environment lah. Makanan yelah tak ada healthy punya makanan. Yelah, mana ada minum susu dulu. Kita minum air cordial. Dulu murah saja kan. Satu cawan tu 50 sen, 20 sen. Orang tak dapat dah dengan harga macam tu. Lepas tu, dia ada boleh socio-economic. Dia boleh jadi lifestyle. Lifestyle memang sedentary. Because I'm the youngest one. Lepas tu saya duduk di kampung. Di kampung tu pun boleh dikira dengan berapa orang je rumah yang ada. So kawan memang tak ada. Kawan hanya di sekolah. Adik semua dah keluar daripada rumah, dah sambung belajar. So saya tinggal seorang. So main pun at the end, tengok TV, main game. So itu multiplier lah kenapa saya boleh menjadi begitu obses untuk masuk sekolah. So dia ada yang bagi saya ada 3 utama. Family, lifestyle and then sekolah. Kalau orang lain dia boleh jadi ekonomi, dia boleh jadi environment factor. But for me, I choose these 3 factor why I become so obese lah that time. Dengan tinggi 163, berat 103, you kira BMI I berapa tu. So for me that's factors contributing when I'm becoming so obese that time lah. Okay. All right. Okay, thank you. Okay, so Miss Ziling, I noticed that over the past few months, especially your followers have increased tremendously. I think due to your postings on different kinds of variations on how to cook and how to handle the work-life balance as well. So can you share a little bit more on how and why you actually started as a content creator, focusing especially on nutrition content? Okay. So why I started, actually how I started was actually back then when we were in MCO, everyone is just staying home, they can't go out, they can't do anything. So I started to take pictures of my food. I cook every day, which we all have to do most of the time during MCO. So I took pictures of my food and then I put it online. So I use social media as kind of like my journal diary. I didn't think much about that. But along the way, more friends and families came out to me and say, hey, I actually like your recipes. I like your food combination. It gives me more idea how to eat a balanced meal. So that's where I really started to do content seriously when more and more people, when there is demand basically. So when I started content creation in a more serious note, I always have this principle in my mind where I want to increase visibility of nutritionists in Malaysia. That is also one of the idea that I got from Associate Professor Dr. Chin from University Putra Malaysia. She has always been doing that since even before social media. So me as a different generations, not younger, but different generation nutritionist, I use my own way to increase visibility of nutritionists among Malaysia, in Malaysia community. So that's how and why I started content creation, and that's one of the things that keep me doing it until this far. Yeah. Okay. All right. Thank you. I'll get back to that because I need to know how you actually gain your followers. So, okay, Mr. Arif, what about you? I want to know, how did you actually start your journey? Because as you know, when it's family influence of us gaining weight, right? It's very difficult for us to tell them, no, we have enough. So what triggered the change? Kalau balik rumah, balik kampung, saya terpaksa saja makan lagi. Saya tak macam tu. Kerja ni pun macam tu. Tapi first of all, Miss ni, saya punya follower tak sampai 500 per Instagram. Okay, kenapa saya trigger lah waktu tu, trigger untuk melakukan perubahan. Waktu tu saya dalam foundation study, nak sambung ke degree lah. So I want to choose my, and then dietetic macam menarik ni. Waktu tu saya tak ada kesedaran lagi lah, still obese lah, still obese. So dietetic boleh macam menarik. So after do few research,
oh rupanya nak masuk dietetik kena ada interview. Dean inform ni kan, you datang apa semua kena BMI normal. Oh, susah juga ni lah, kena cari kos lain lah. Tapi waktu tu I dapat kesedaran, turun berat badan, ada bantuan suplemen, ada bantuan daripada apa, I across satu bus kesihatan. Ni takkan dulu macam bus kesihatan, nutritionist ni kan ada satu bulletin, dia boleh tengok kalori berapa semua kan. Ayam berapa, satu ketul berapa kalori. Terus on that bulletin yang educational tool saja, I kira kita baca-baca sikit, baca-baca sikit. Dulu memang ada smartphone, zaman-zaman dulu tak ada smartphone. Internet pun kita utilize maklumat semua. So, I set satu hari, I makan dalam 1,500 kalori, macam tu je. Maybe ada lebih kurang macam tu lah, standard lah. Sangat. Waktu tu dah baca berapa roti punya nutrition information panel, berapa kalori. So, based on calorie counting saja, waktu tu kita belajar lagi exchange system apa semua ni, kita belajar calorie counting tu saja. Itu nak yang I belajar. I ambil masa daripada almost 2 years. Dah 2 tahun untuk turun daripada 100 kilo tu jadi 60. Tanpa ada bantuan, just memang ikut saja. Tapi waktu tu disiplin lah, disiplin dengan determination. You bayangkan, doktor bayangkan, nak jogging pun boleh tu. 100 kilo. Jogging pun sakit kaki. So, thank you to my friends yang ajak saya main pingpong daripada zero sampai boleh main, boleh masuk tournament apa semua. So, I start my sedentary lifestyle tu, from the sedentary lifestyle to become an active person. Waktu zaman foundation study, disuruh main pingpong je. I can play 3 hours. Pingpong you macam berdiri saja kan. You gerak tangan apa semua. But you sweat a lot lah. You sweat a lot and then you burn a lot. You playing competitively. So, calorie deficit is number 1. And then, physical activity. But it should be come with discipline and determination. So, sedar, dah turun sikit. Lepas tu, boleh masuk dietetik. Kalau I gemuk macam dulu tu, rasa berjaya kot masuk program dietetik. Tolak awal-awal. So, that's how I decide lah. Lepas tu dah masuk belajar baru kita faham. Oh, macam ni. So, lepas tu kita pandang je makanan, kita dah tahu dah berapa banyak kalori dia dah. Waktu tu memang awak masuk lagi dietetik, boleh budget lah berapa-berapa walaupun cukup sangat lah time tu. So, that's how I change from obese sama normal lah. So maybe we must encourage more dietetic students lah, yeah. So they get a bit more inspired. Waktu tu kita bukanlah, waktu tu belajar kita tengok dekat box tu saja, tengok kat box tu, oh macam ni rupanya kira kalori. So tapi we have a deadline, kira kalori. So macam tu lah. Alright, thank you. Okay, Ms. Ziling, now you have a variation of content when you post online, right? Especially you use Instagram, you use TikTok. How do you actually decide what do you put on your TikTok? A lot of my friends and followers or maybe juniors ask that also. So what I do and how I decide what to post is mainly, the inspiration is mainly coming from day-to-day interaction with friends and families. That's one thing. And also personal experience. Lots of the recipes that we all see online, or at least on my page, is those recipes are actually recipes that I have been eating and I have been using for myself. So I don't just create out of nothing because I want to please my follower. No. So it is really very practical for me myself. So I think it could be practical for a lot of other people also. So that's one. And then after getting all the inspirations and ideas from friends and families, interaction with them, and also personal experience, whenever I have the content idea, I'll just write it down in my content bank. So I have a content bank. So I'll write it down and then I'll very briefly categorize them into different categories so that it's easier for me to retrieve whenever I want to create new content.
So that's how I manage my content idea. Then after that, once I have the time to shoot new content, to take videos of new content, then I'll shoot it first, and then I'll decide, is this content considered can be categorized into which content pillar? Because on my, like what you say, which is a very good observation, I have variations of content on my social media. The variation itself, there is a guideline there actually. So I have nutrition tips, I have grocery tips, I have recipes, and different nutrition and tips. I will also have theme around that particular content pillars. So that's how I can help myself to create content with guideline, but also have some variety in it, because that's one thing that can keep me going. If it's only same thing over and over again, it's very difficult for me to continue. And also for the audience themselves, it's also very nice for them to look at, because there are variations, but within guideline and within certain themes. So it's easier for them to retrieve information from my page also. So this is how I arrange my content and make sure I always create content according the content pillars. Have you had any personal requests? For example, like there may be people on a certain diet where they need higher amounts of protein, or let's say they want you to cater a little bit more to like Malaysian taste ke? Yes, Malaysian taste a lot. There are a lot of followers came into my DM and asked me for, hey, I like this content. Please do more please do more recipes that fit Asian taste bud. Because a lot of them, they haven't been able to find nutritionists or dietitians who do a lot of recipes that fit Asian taste bud. They are getting more and more right now, which is a good thing. We have a lot of dietitians and nutritionists, local dietitians and nutritionists are doing that right now. But so far, one of the easier accessible or most accessible content is from my page, where they can get a lot of these Malaysian catered recipes and nutrition tips. Regarding other specific diet that requires for more protein or what, it depends on what health goals they need. If they need personal consultation, then we can go for personal consultation. But if they need even more specific diet, like diabetic diet, or even some of them, they came to me with stage 4 fatty liver. So these are the specific conditions that I, as a nutritionist, shouldn't be giving long-term or medical nutrition therapy to. So if they are looking for just quick, easy consultation, I can go for it. But because of their condition, I'll always recommend them to my dietitian friend to help them to get better and personalized long-term plan so that they can improve their health. Because if they are in that condition, they do need urgent help with more detailed and specific plan. So that's how I manage all those requests. All right, interesting. Maybe I should start my own page. Maybe you should. All right, Mr. Arif, since you're now in Sekolah Sukan, right, a sports school, with your own experience living with obesity previously, and now you're working with children or youth, right? How do you use your own experience when you work? Pengalaman menjadi obes, and then dulu turun berat badan, kita try and error lah untuk challenge counting. So sekarang bila kita dah belajar, kita dah ada evidence base, kita faham the guideline macam mana nak bantu atlet. Kita panggil kat sini atlet murid ataupun student atlet lah, skill student, okay, student atlet. Kita boleh guna evidence base. Bukan semua student athletes dia punya body composition dia ataupun berbadan dia okey, kita kena faham benda tu. Dekat saya sekarang ni kat Sekolah Sukan ada 7 sukan. So ada 7 sukan, ada olahraga, ada memanah, pelbagai. Ada skill sport, ada team sport, ada pelbagai. So biasanya ni macam kita dengan orang awam, kita guna BMI kan. Kita dengan atlet, we use body composition, semata part. Even though the athlete, wow, very good lah dia punya BMI. Tapi at the end,
body composition is not okay. So itu pun boleh dikategorikan untuk weight management juga lah. Masalah weight management punya kategori. Apa yang saya buat, kebanyakan dia bila ada macam masalah macam ni, kita akan assess dulu budak. Assess dulu kenapa dia nak turun berat badan ke. Itu banyak kali bila kita kadang-kadang push, kadang-kadang dia memang ada kesedaran juga dalam diri dia untuk turun. Sebagai advice macam mana kita tengok dia orang makan pun, dia punya outcome dia tu berapa signifikan kita akan tengok. So first one, kita kena dulu tweet hati dia dulu, kenapa dia nak berubah. Sebab kita bukan 24 hours, kita boleh monitor dia. Dia pergi bilik, dia pergi outing, dia boleh pilih apa makanan dia. So dia kontrol dalam seminggu je, lepas tu dia kontrol pun dia guna juga. Kita nak bagi dia tweet dulu hati dia, kenapa dia kena berubah. Kena tengok dulu apa yang senior dia boleh capai, dia ke mana hala tuju dia dulu. Lepas situ kita nak bagi dia berpandangan jauh ke mana. Dengan body macam sekarang, contohnya lah saya paling mudah saya ambil olahraga. Saya lebih suka gunakan body fat percentage lah. Olahraga, body fat percentage, almost all the body fat percentage for sprinter is below 10%, 8%, 7%. Kalau kita tengok, ada seorang, 2-3 orang ni, percentage tiba-tiba 15%. Rasa boleh perform. Dia boleh perform kalau pergilah, contohnya pergi MSSM, pergi SESMA ke, dia ada 8 orang tu untuk lari tu, you orang saja 15%. So you carry more fat muscle daripada person lain. So saya akan take that awareness itu. Kalau kita bagi instruction makan apa semua benda, kan ke mana? Memang dia akan kita lah. Sebab saya perasan, ini pengalaman saya lah. Kalau Form 1, Darjah 5, Form 1, Form 2, Form 3 ni, dia nak melakukan perubahan sebab dia masih nampak ke mana dia nak pergi lagi. Objektif dia tu tak nampak ke mana. Dia tahu dia akan pergi MSSM apa semua, tapi dia masih kecil lagi, berpandangan jauh. Tapi bila dah masuk Form 4, Form 5, dia mula mati. Kita akan nampak perubahan. Ini yang jenis setiap hari nak jumpa saya. Abang Arif nak jumpa. Setiap hari pun susah juga nak jumpa saya. Sebab dia ada kesedaran. Yang jenis-jenis dah ada kesedaran ni lah kan. Mesej boleh dapat ke tidak. Dia faham lagi kenapa kena perubahan. Bila dia dah mula faham, dia dah mula method. Yes. Kenapa kena makan protein? Kenapa kena ambil sayur? Kenapa kena ambil atlet kita tak boleh nak kontrol sangat dia punya. Sebab dia orang bagi training, kadang-kadang tak cukup, protein cukup ke tidak, kita kena monitor benda tu semua. Tapi at the end, kita macam saya boleh cerita semuanya. Pengalaman memang boleh kontrol, you kena ambil ni berapa serving you kena ambil. Tapi kalau dia kesedaran, atlet kesedaran dia tak nampak objektif tu, dia akan kat situ je. So, saya punya step yang pertama kita nak macam sentuh hati dia dulu lah, bagi dulu awareness apa dia nak dalam tujuan untuk join sport ni. Sebab kalau contohnya kita tahu dia dah perform, dia berat badan je, contohnya saya ambil skill sport, contohnya berdiri saja kan, dia perlukan skill saja, dia perlukan berlari, dia punya fitness component dia skill saja. So in term of fitness class dia tu, dia perlu pun nak berlari di Automax tinggi ke, sebab dia perlukan skill saja. So apa dia nak turunkan berat badan. So, kita tanpa turun berat badan pun dia boleh dapat goal, dapat podium lah. Semacam mana kita masalah tu. Yang turun berat badan. Apa makan abang, saya boleh tu. So, kita boleh main psikologi lah dengan diorang. Bila dah, contohnya dah berlari lama penat, tak boleh. Contohnya macam memanah lah. Memanah satu hari dia shoot dalam 250 tarik. Tarik tu macam berat tarikan tu ada yang 15 kg. Satu string tu tarik 15 kg penat, 16 kg bergantung pada ni lah. So satu hari kalau training lagi 250 shot, petang 250 shot, memang diberi lama tak boleh. So kita dah mula bermain dengan benda apa yang dia contohnya dia boleh shoot, boleh shoot 500 satu hari, dia boleh shoot dalam 300 tu. So kita main dekat area situ. Walaupun dia menang, tapi dia boleh execute banyak. So bagi saya
build kesedaran dulu, baru kita bagi tahu portion makan berapa banyak nak makan. Selagi dia tak ada create awareness, memang kita bagi macam mana pun dia akan okay bang. Macam tu je. Okay. Okay. Okay, but apart from the awareness kan, like now you are currently in the sekolah sukan. So how do you think sekolah sukan or even regular school can actually help to promote healthy eating habits? Macam sekolah sukan, macam saya sekolah sukan Malaysia. Sekolah sukan ada dua jenis, satu sekolah sukan Malaysia, satu sekolah sukan negeri. Sekolah sukan Malaysia macam dekat Bukit Jalil, SSTMI, Terengganu, Sabah. So sekolah ni ada berbeza. Okay, kalau sekolah sukan negeri, dia tak ada dietitian. So actually kena training sendirilah. Okay. Macam kalau sukan dia ada privilege lah, ada dietitian, kita boleh ceritakan semua. Kalau sekolah biasa pun tak ada dietitian. So agak, tapi sebenarnya yang saya nampak the empowerment of one subject, this subject is pendidikan kesihatan dan jasmani. Jasmani dengan kesihatan. Selalunya kalau kita dulu main bola main je. Selalu kebanyakan ni macam tu ada dulu. Tapi do you pendidikan jasmani dan kesihatan, diorang dah diintroduce daripada awal-awal, daripada form 1, form 2, what is VO2 max, what is fitness component. Diorang dah belajar. Dulu kita ada pun benda tu sebenarnya. So, itu sangat penting sebab diorang sekarang ni dah nak masuk daripada darjah 6, nak pergi ke form 1 tu, one of the ujian yang dia kena pergi, ujian segak. Kena berlari lah, tengok heart rate dan semua. Consider untuk memasukkan mereka ke sekolah menengah. Itu salah satu cara. Budak kena fit lah diorang. Pelaporan. Sekarang di UPSR lah kan. So, salah satu pelaporan dia, budak ni fit or not. Sekarang ni. So, itu pun boleh kena memperkuasakan lagi lah subjek tu. Lagi satu, pendidikan kesihatan. Sebab ini lebih kepada cikgu lah saya nampak. Pendidikan kesihatan ni pun penting sebab selalunya, bukan selalunya, memang ada one part of pendidikan kesihatan is about nutrition. So benda tu memang kena banyak kita kena ribaskan lagi lah supaya dia boleh push lagi supaya budak lagi faham benda tu. Bukan dulu kita main bola, main je dekat padang. So kena emphasize on pendidikan kesihatan. Kita kena tahu bukan semua sekolah ada dietitian, bukan semua sekolah yang ada akses terhadap nutrition information. So cikgu dia punya platform tu dah ada pendidikan kesihatan tu. Terus kita kena push lagi sikit. Kalau kita tengok waktu saya baca tengoklah dekat buku teks tingkatan 2, tingkatan 3, diorang dah belajar kalori. Kalori lah macam saya waktu zaman berat badan daki baca kalori, diorang dah belajar benda tu. So ada latihan apa semua, tapi buatlah benda tu. So daripada situ pun dia dah ada good platform. Tapi kita kena memperkasakan lagi lah benda tu. Okay? Hey Jasmine, do we have time to discuss a little bit about this? Because I do have some question to ask Mr. Arif. Yes. You can ask question. So kan, Encik Arif kan. So sekarang ni saya nak tanya. Yes. Pendidikan jasmani ni seminggu berapa waktu? Digital memang akan ada seminggu sekali, memang akan ada seminggu sekali. Okay. So Masa according to dia my memang ada, tapi dia depend. Dia kadang-kadang kena tengok lah. Ada yang bawa pergi, kita akan tengok. Dia akan ada subjek yang jasmani. Sebenarnya atlet kena belajar pasal olahraga, macam mana nak berlari, macam mana nak melompat. Sebenarnya benda tu. Tapi experience benda tu bukan macam tu. Okay. Dia ada reproduktif punya subjek. Benda tu semua kena ada. Tapi implementation lah. Kalau implementation okay, kita akan dapat hasilkan yang generation yang boleh, maybe dia praktis tapi dia boleh faham benda tu. Time untuk faham. Bila boleh faham, dia dapat information. Dulu kita tak ada internet, kita tak ada smartphone. Sekarang our generation phone from early memang dah ada smartphone dah. So ada isu pun untuk dapat information. Tapi itulah dia punya
macam mana nak jentik hati dia tu sikit, awareness dia boleh berubah. Itu the tricky. Information, mana-mana ada information. Macam Miss Zini, memang hari-hari educate people. Oh, tu saya tengok tu, wow, 120,000 follower. So, you reach public yang sampai 120,000 follower ni memang very good input lah. Tapi dari 120 macam mana berapa persen yang boleh berjentik hati untuk follow your advice. Itu yang kena ada personal situ. Kadang-kadang macam saya explore personal classes dengan atlet dia macam ada barrier kan. Kadang-kadang dia memang tak boleh perform. So the different student athletes in approach. Okay. 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 Ziling, do you have any other questions to? So far no, I'm just Okay. just wondering how can we improve the Pendidikan Jasmani, because like what Mr. Arif said, the awareness is there and the foundation is there. How can we make it even more important? Because back then, for myself, Pendidikan Jasmani is just one period throughout the week. So I was from Sekolah Kebangsaan Cina. So Pendidikan Jasmani tu macam tak ada barang, macam just okay lah, 1 hour okay lah, do lah, buat lah. Theory belajar lah, then nothing. We retain nothing. So how can we improve that in a way where is it possible to increase more period, maybe 2 per week? Or how can we make the information more retainable for students? Because we just don't see Pendidikan Jasmani as one of the important period for us, which we think we should. We really should. Because it's so important, like what Mr. Arif said, to improve the awareness among the students. But how can we improve that through the Pendidikan Jasmani? Yeah. Dekat sekolah sukan, budak ni memang dia dah macam berdebat olahraga kan. So, Pendidikan Jasmani ni dia nak mula mengenal sukan lain, nak belajar benda lain adalah waktu pendidikan jasmani di kesihatan. So, cikgu memang really ni lah dekat sini memang banyak rasa sini dia orang memang budak ni daripada sukan netball, daripada sukan lain. Waktu nak rasa sukan lain, waktu pendidikan jasmani ni lah. Pendidikan dia orang nak benda lain. Okay. Yeah, I think all of us experience different Pendidikan Jasmani. So True. yes. Okay. Now that we know more a little bit about both of you, well, like Ms. Ziling, since you are more towards like social media and all, what do you think social media actually plays, especially now in the age, especially after COVID, right? Everyone is always on their phone. We have different kind of content creators, influencers, all coming out. So what do you think the role of social media towards youth, especially? One thing that I think about social media is, one good thing about it is that social media allow, especially us as a healthcare professional, to keep repeating the same information again and again and again in different format, different way. So that's one of the way to help the audience, the community, to get the information into their mind. Because one-time education or even physical education that can raise up the awareness, but it's the repetition that will help them to retain the information. So social media is one of the ways. Of course, it's not saying that there are no other ways, but social media play one of the big roles in helping the community, helping our Malaysian population to retain the information for youth, because they use social media a lot. And also, if the youth, they are exposed to right information, if given that they exposed to right information, it's very easy for them to retain the behaviors because they can see their peers is doing it, or even some of the big time KOL, not me, I said big time KOL like maybe Justina Kwan, or maybe some of the young KOL among the Malay community, if they are doing healthy eating and in front of, and they are spreading the information through their social media, it's easy for them to follow suit their favorite KOL. So that's how can we use how we can use KOL and also social media to help them to get better eating behaviors, or
maybe creating more empathy towards one another. So that's also one of the way that we can fight weight stigma. That's one of the ways. And maybe in generally create more inclusive worldview. But there are also different sides of social media. So of course, if we are using it wrong, and it's very easy for the youth to go to the other side of the social media where they can access to nutrition information, misinformation. They start to compare themselves with other peers who curate a very perfect life on social media. And maybe they will get negative comments from random strangers online. And all of these can easily impact their self-esteem, their mental health, and even food relationship. So there are always both sides. So it really depends on how, maybe as a parents or as healthcare professional or some authority that can help with this issue to make sure to reduce the chances of youth to expose to these kind of negative impact from social media. Yeah. Yes, I agree with social media and all that. It's a bit scary nowadays, especially. What about you, Mr. Arif? Do you think, or have you actually witnessed yourself among the students in your school and how social media has impacted them? Yes, betul. My experience, social media play a big role in terms of the supplement. Actually, dia dekat sekolah semuanya supplement. Actually, if dia take makanan dekat yang makan tu pun, sebenarnya cukup perlukan suplemen. So, saya sangat takut kalau dia terbeli suplemen that has a doping issue lah. Itu saya sangat takut. Sekarang, even you drink a drink tea, dia subterami kat dalam tu. Takut. Memang even drink tea biasa je. Actually, dekat sekolah sukan, ada dekat mana-mana lah. Dekat sekolah sukan ke, even the kids ke, dia memang senang lah. Sekarang ni TikTok, you tengok dekat Instagram, dekat Facebook, you pesan suplemen, tiba-tiba iklan suplemen dah keluar. Kadang-kadang kita tu fikir jadi pun keluar juga. So, everything you said, the devices will pick your keyword and then dia akan show lah advertising. So, kadang-kadang sangat bahaya lah benda tu, the algorithm of the social media. So, kalau contohnya, atlet dekat bilik, dekat mana-mana, kita nak turun berat badan. So, the phone will pick the voices and then dia akan keluarkan iklan mengenai cara nak turun berat badan. So, macam-macam lah yang akan turun, yang macam dengan tea ke, macam-macam lah yang akan keluar. Kalau kita pun kadang-kadang kita, contohnya ingat raya ni, baju Melayu. So, tiba-tiba iklan baju Melayu I penuh dekat Facebook, dekat Instagram. So, dia punya algoritma tu dah sangat menakutkan. Itulah banyak faktor lah. Maybe authority kena mainkan peranan atau benda yang boleh dekat Facebook ke. Kebanyakan dia, saya yang perasan, yang atlet terbeli adalah yang kelulusan. Kalau untuk sport dia ada banyak lagi kelulusan suplemen. Dia bukan kelulusan KKM saja. Dia ada daripada Informed Choice, ada BCSV. Dia ada banyak lagi certification kalau dia nak guna dalam dia orang punya seharian. Saya di sekolah, memang saya praktiskan kebanyakan atlet siapa yang saya provide juga suplemen terhadap atlet. Tapi yang MSN ataupun saya lah yang nak bagi ke atlet, dia kena declare dekat I. Dia kena declare, kita akan tengok review boleh ataupun tidak. Kadang-kadang atlet dia satu hari makan, perlu pun nak tiba-tiba bagi whey protein, bagi mass, bagi macam-macam. Perlu pun membazir saja. Semua cukup daripada seharian. So, kita akan tengok dia punya training intensity, duration of training, how much they burn. Kita akan monitor benda tu dulu. Kita akan tengok. Misalnya dulu atlet punya setting kan. So, hari tu hari training ke, medium training ke, low training ke, makan banyak tu je. Dia takkan ada pun. Dia tak akan ada changes pun. So, lepas kita ubah apa semua, hari training kena makan ni. Kalau hari strength training kena makan banyak ni.
So kita boleh bagi satu ataupun dua types of serving made kepada diorang dia kena variety kan. Kalau cuti macam mana pula. Okay. So kalau nak ke arah kejahanan macam mana, nak pre-competition, waktu transition ada banyak. Tapi waktu macam ni lah, dia orang macam, kita nak pergi lagi jauh, dia trial supplement macam-macam. You makan buah, adalah 2-3 orang ni makan buah, dia makan sayur, cukup dia memang isu dengan sayur, tapi dia ambil multivitamin juga. So bagi I tak ada point lah, sebab dia cukup je makan. Bagi I lah, pendapat I, dia cukup je makan, semua bagi je. Betul ni lah I nampak, dia training sikit je, lepas tu dia tak makan buah sangat, dia tak makan sayur sangat. So itulah consideration kita nak bagi multivitamin. So daripada situ akan tengok, kalau macam contoh macam protein apa semua, kita akan tengok, dia punya protein daripada dia orang makan boleh banyak ni saja, 100 gram saja. So dia kena top up lagi 20 gram. So 20 gram tu maybe datang daripada supplement. So saya sangat-sangat emphasize dekat dia orang, kalau nak ambil supplement, please declare dengan saya. And then the coaches pun kena inform juga. Sebab kebiasaan memang setiap hari lah akan ada different athlete untuk me lah, or different session. Tapi untuk atlet yang baru masuk, baru enroll kat sekolah sukan, memang ada session dengan saya. Kita akan terangkan kalau ada ambil apa-apa. Kadang-kadang atlet ni datang daripada negeri lain ada support in term of supplement. Kadang-kadang supplement tu pun perlu pun oleh mereka. Itu agak membazir dekat situ. In term of money resources, bagi saya agak membazir lah. Sebab supplement sekarang tak murah. Whey protein 2.5 kg straight 600, 700. Sangat mahal. And then kita kena tengok dulu, kalau dia boleh achieve daripada real food, please go for real food. Supplement. Kadang-kadang parents money, dia yang belikan. So kita pun kita kena kata juga melalui post je, bagilah tahu parents, tak perlu pun atlet ni apa semua, dia okey je. So banyak benda, sebab information is limitless sekarang ni, terlampau banyak sangat. So macam mana kita nak filter that information betul ke tidak? So memang untuk benda tu, coaches memang akan bagi tahu dekat atlet, kalau ada apa-apa, please jumpa saya. Please jumpa saya. Daripada situ saya akan filter kan. Semua supplement akan bantu in term of the performance. Kena tengok juga. Dia contohnya lah, dia ambil adalah contoh suplemen yang kebiasaannya atlet gunakan, sodium bicarbonate, creatine, caffeine, ini in term of gaining aid. Kadang-kadang dia guna suplemen tu, dia guna untuk training yang contohnya lah, dia ambil tapi dia buat endurance. So macam kena kat situ. So kat situ kita kena kata lagi penggunaan suplemen yang training dia match pun. Banyak benda kena tengok. In term of supplementation yang mana datang daripada social media ni. Kadang-kadang dia screenshot, dia hantar dekat saya, ini boleh ambil makan tak? Ambil berapa portion dia, apa semua. So jadi macam tu dah sekarang. Kadang dia fly pergi overseas, ada atlet ni pergi overseas, dia tanya makanan boleh ambil tak kat sana. So benda tu pun ada bagus dia, WhatsApp apa semua, dia orang information tu dia tulis direct dekat saya tanya. Tapi makanan suplemen yang melalui Facebook, iklan, memang tak boleh nak kontrol sekarang. So itu adalah kesedaran diri masing-masing. Kena tanya saya dulu. Kalau saya bagi green light, yes. Kalau tak perlulah. Alright. Thank you. Yes, I think both of you mentioned that it's very hard to control what's on social media nowadays. So I think, especially to our viewers, it's very important that we always verify or at least ask trained professionals to get more information before we actually try or purchase anything that is out of the norm, right? Okay, due to time limit, I'll have to move on to the last question. So before we close our forum session for today, can I get an advice from both of you on how you would like the youth to either help themselves or people they love or around them to manage and also combat obesity? Maybe Ziling, Ms. Ziling, you start first. Okay, so
I'm going to talk about a very underrated advice from a healthcare professional, is that don't focus on weight itself. Weight itself is just the outcome of you building better eating habits, more consistent eating habits, healthier eating habits. So if you're over fixated on your weights, you will regress. And when you regress, you feel defeated, and then you are not gonna feel good about this healthy journey. So instead of hyper fixated on weights, focus on reason behind why you want to lose weight. So find out why you want to lose weight first. Is it because you want to be confident? If you want to be confident, weight is only one of it. How can you carry yourself? How can you talk better? How can you do other things better to help you to be confident? So weight is only one of it. And then if there is another reason behind it, is like, for example, you want to do better in your, like for all the young athletes, if you want to do better for your sports, you want to try other new hobbies that involve fitness. You want to dance better, like all the youngsters, they love all those K-pop bands, and then they love dancing to those K-pop bands. You want to dance better, you have to have a fitter body. So find out the reason behind why you want to lose weight. And those are the reasons that can help you far. Or even in the future, you want to travel solo. You want to travel around the world solo. You have to be fit in order to travel solo. So find out why you want to do it, how, and then you start from small specific goals and start from building healthy habits and systems that make it easier for you to stick with for your whole life. Okay, not to look for quick fix and all. And regarding building healthy habits, personally, I would like to recommend this book for all of the youngsters out there, and also for any audience here. You can try to find out Atomic Habits by James Clear. Atomic Habits by James Clear. So he laid out a very, very good system to help us to build habits without using too much of our mental resources. So if you're able to build habits without using mental resources, you can do a lot of things, other things that can help you to do better in your life also. So those are the advice that I would give for youth, and also for them to help their loved ones in their future. Yeah. Thank you, Ms. Ziling. Mr. Arif? Bagi saya, sama macam ini kan a reason. Kenapa kita nak turunkan berat badan? Kita boleh, bulan 1 ni lah I nak start ni, bulan contoh Januari 2024. Bulan 1 lah I nak turunkan berat badan, tapi tanpa ada objektif, tanpa ada planning pun. Jadi kena ada planning, kena ada reason, kenapa objektif, kenapa kita nak turun berat badan. Kenapa, why kita nak turun berat badan? Memang takkan kecil pun benda tu. Bila kita ada the clear mind, kenapa nak turun berat badan, awareness tu akan datang, awareness tu ada. Sekarang kita punya tindakan, implementation tu pun betul. The implementation, kena kontrol makan, kena boleh banyak ambil fried food, boleh pergi fast food terlampau banyak. So benda tu akan ni. Kita dah ada clear mind, kita dah ada objektif. Objektif tu dah meres dalam hati. Contohnya lah. Okay. Macam saya, ni contoh lah. Macam saya, macam mana saya nak keep saya punya berat badan. Bila dah duduk dekat tempat kerja ni, food testing hari-hari kena makan, dia ada tendensi untuk berat naik lagi lah, berat naik balik lah kan. So ada tendensi. So macam mana saya nak keep saya punya berat badan? Okay, kita kena train macam atlet ataupun macam budak-budak physical activity. So kita macam saya kena berlari juga, macam saya adalah macam sportsman. I'm not a very good sportsman. Main-main social recreational tu boleh lah, memang boleh. Tapi saya dah setkan untuk memahami atlet ni, saya pun kena rasa macam train macam diorang juga. Train. So daripada dulu boleh berlari 103 kilo, sekarang I have finished 100 km, more than 100 km run. Pernah buat ultra marathon, full marathon ke, ultra memang memang banyak lah. At the same time, I want to test the supplement that
keluar kat tu, kita kena lah, oh ni sejarah apa, rasa sedap ke tak. Ada objektif. Daripada objektif kalau dah ada tu, kita akan implement. Selagi tak jumpa objektif, kenapa kita nak turunkan berat badan, just di mulut sahaja, kita takkan ke mana. Itu satu benda. Number 2, cari kawan. Cari kawan. Kadang-kadang family membantu. Macam saya balik kat rumah sekarang ni pun, kalau nak I tengok, oh kenapa tak makan ni, sebab saya ada youngest one. Ni mesti adik nak kontrol berat badan. Mak masak sedap, kenapa tak makan ni? Saya dah umur 80. Kalau dia balik dia still makan yang sedap-sedap untuk I. Tapi I macam jelas sikit kita nak kontrol kan. Tapi dia sampai sekarang dia macam, oh kenapa ni apa semua. Macam I semua dah okey dah. Dia faham dah. Dia kan kena makan portion sikit kan. Tapi mak dia tak terima benda tu. Dia kena tengok anak dia makan. Ya, makan. Dia masak banyak, dia makan dia banyak masak untuk anak dia ni. Especially hujung minggu lah. Tapi bila kita makan sikit, dia rasa macam, oh kenapa ni kan? Dia lah rasa bersalah. So, cari sesiapa di sekeliling kita yang mana ada aim yang sama. Daripada situ, kita boleh pergi jauh. Kalau you jalan seorang-seorang, you boleh pergi you jatuh senang. Kalau you pergi ramai, you ada satu team, buat yang bila you dah ada objektif tu, akan ni. Kalau contohnya macam ada kawan, jom dari weekend ni, jom naik bukit ke dekat mana-mana. So bila ada team, bila ada pasukan yang segroup lah, so you boleh pergi jauh. Kalau you seorang-seorang, you senang jatuh. Tapi kalau you boleh berjaya dengan seorang-seorang you turun berat badan, you have a good mental strength lah. Sebab perjalanan tu tak mudah. Tapi achievable. Okay. Thank you very much for both of your advice. I think that is very, very good advice, especially to anyone out there who is trying to at least take the first step towards managing your current conditions. Okay, so if any of the audience, either on Zoom or Facebook, would like to ask questions, you can type it in. We will try our best to address it at the end of the session today. Hopefully after the two speakers have talked after this. All right, so I would like to thank Ms. Ziling and also Mr. Arif for sharing your valuable insights today, and also to our audience for joining us for up to now. So let's continue to work together to address obesity, and also let's promote a healthier future for our youth. Thank you to both of you. I will then proceed next with Dr. Azdi again. All right, so thank you very much. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Thank you very much, Dr. Jasmine, for conducting the forum. And of course, for our guest speakers, Ms. Lee Ziling and Mr. Muhammad Arif, for the very interesting discussion about obesity in youth. Now, let's move to the next speaker. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce our esteemed speaker for today's talk session, Dr. Muhammad Shukri Jahid. He is currently serving as the senior consultant in upper GI and general surgery at the National Cancer Institute in Putrajaya, Malaysia. With an extensive background in the field, Dr. Shukri holds an MD from UKM and completed his Master of Medicine in Surgery from the same institution. He further honed his expertise through a fellowship in upper GI surgery with the Ministry of Health Malaysia and Flinders Medical Centre in South Australia. Throughout his illustrious career, Dr. Shukri has held very significant positions, including head of the Department of Surgery at Hospital Sungai Buloh and chairman of the National Upper GI Surgery Subspecialty Training Committee. His dedication to the field is reflected in his current role as a senior consultant, where he continues to make valuable contributions to the field of upper GI and general surgery. Today, he will talk about cravings and obesity. Please join me in welcoming Dr. Muhammad Shukri Jahid. All yours, Dr. Shukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setengah hari, salam sejahtera pada semua pendengar webinar kita hari ini. Thank you also to our chairperson for the kind introduction. So, saya difahamkan forum ini adalah untuk awam, public forum. So, maafkan saya sekiranya saya ada
memasukkan elemen-elemen yang agak berat dari segi saintifik. Saya cuba akan menerangkan dengan seringkas mungkin, dan kemungkinan besar juga kita akan ada campuran lah dalam media ni, bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okay. So my talk today would be on obesity. Definitely, this is our concern and our focus for this month, particularly as we are celebrating, or we are coming together to acknowledge World Obesity Day. Dan juga the issue of cravings, okay, and how does it actually affect our effort to actually try to reduce our weight or try to get a better health. Okay, before that, let me share my slide here. So I hope you can see my slide. Okay. Okay, this is the outline of my presentation. First and foremost, I think semua orang mesti faham ya, apakah itu masalah-masalah di sebalik obesity, because tidak semua orang mempunyai masalah yang sama, walaupun dari segi luarannya kita nampak obese, kita nampak overweight. Okay, jadi masalah asas, masalah pokoknya mestilah kita ketahui. Ini sangat penting, especially apabila kita hendak mendapatkan rawatan ya, ataupun kita cuba untuk menguruskan, bukan mengkuruskan, menguruskan masalah berat badan. Kemudian kita akan berbincang serba sedikit berkenaan dengan kelaparan dan juga cravings. Cravings ni kalau dalam bahasa Malaysia kita kata mengidam, mengidam, dan apa sebenarnya yang mengawal keadaan cravings ini. Dan juga serba sedikit berkenaan approach bagaimana kami dari segi profesional merawat ataupun memberikan rawatan kaunseling untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah overweight dan obese. Now, it is very important. Tadi saya rasa dua orang pembentang forum telah menyatakan beberapa kali ya, jangan lihat pada berat badan sebab yang paling penting kita kena kenal badan kita. Badan kita ni terdiri daripada pelbagai jisim. Ada tulang, ada lemak, ada otot dan juga organ-organ dalaman. Organ-organ dalaman ni yang pentingnya seperti jantung, paru-paru, buah pinggang. Agak berat ya. Dan ini juga terdiri daripada otot-otot yang tertentu. Okey. Jadi apabila kita kata kita nak raya ni, kita nak hilangkan 30 kilo supaya baju raya kita boleh pakai dengan kemas dan cantik, apa yang sebenarnya hilang? Ataupun jika sekiranya kita lakukan perubahan ataupun kita ambil ubat ataupun sebaranglah. Okey, sekarang ni dah macam-macam kan rawatan what they call this obesity, dan banyak influence tadi kita pun dengar influence daripada social media yang sangat tidak terkawal. Setengah orang kita akan berkata saya berjaya menurunkan 30 kilo, manakala kawan yang lainnya mengatakan kami saya tidak dapat mengurangkan even 5 kilo. Okey. Jadi kita nak tahu sebenarnya yang 30 kilo atau 5 kilo atau berapa kilo yang kita hilang tu apa sebenarnya yang hilang. Okey. Ini adalah perkara asas. Okey. Ini adalah perkara asas. Okey. So kita kena ingat badan kita ada jisim-jisim tertentu. Kita risau kalau 30 hilang tu, 30 kilo hilang adalah muscle. Okey. Now, maafkan saya, mungkin slide ini agak terlampau saintifik, tetapi saya cuma nak maklumkan di sini. Apabila kita melihat seseorang pesakit, kita tidak melihat berat keseluruhan, tetapi yang sangat penting kita nak lihat otot mereka. Okay? Because otot ni dia akan menentukan kadar metabolisme. Otot ini juga akan menentukan sama ada kita mempunyai kerentanan insulin. Apakah itu kerentanan insulin? Maksudnya gula di dalam darah tidak boleh masuk ke dalam otot ataupun organ-organ yang tertentu. Mempunyai kerintangan ataupun kerentanan insulin. Okey.
Dan apabila kita lihat dari segi umur, jantina, lelaki dan wanita, kita ada julat-julat tertentu di mana seseorang itu perlu mempunyai julat tertentu otot pada waktu umur tersebut dan pada jantina tersebut. Sebab apabila usia kita semakin meningkat, kita kena sedar bahawa otot kita akan mati. Ia akan mula mati bermula daripada 40 tahun ke atas. Untuk setengah orang mungkin lebih awal. Ia bergantung kepada bagaimana sihat ataupun aktif seseorang tersebut. Sekiranya anda sihat dan aktif, otot kita ni akan kehilangan setiap tahun pada kadar lebih kurang 1.5%. Dan apabila mencapai umur 70-an, 70-75, ia akan meningkat kehilangan dia 15%. Dan yang paling penting juga tidak dilupakan lemak di dalam badan. Lemak ini nanti jika kita lihat ada dua jenis lemak, satu lemak di bawah kulit dan satu lemak yang menyelaputi organ. Ini kita panggil visceral fat. Okay? Jadi ada dua jenis lemak yang perlu kita lihat. Dan lemak ini juga pada peringkat umur, jantina, ada julat-julat tertentu yang kita kena lihat. Kerana ini akan menentukan sama ada seseorang itu mendapat masalah kencing manis, darah tinggi dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan inflamasi lemak. Okey, sebab tu kita boleh lihat kenapa ada orang yang overweight atau obese tidak ada penyakit, tetapi ada orang yang kurus. Okey, boleh kita katakan kuruslah dari segi pandangan mata kita, tetapi mereka mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis, kadar kolesterol yang tinggi. Okey, ini yang kita katakan tadi, kesihatan otot dan lemak akan menentukan sama ada kita ni sebenarnya sihat atau tidak. Bukan luaran, bukan total berat badan kita. Okey. Tidak dilupakan juga komponen yang keempat yang kita nak lihat adalah air di dalam badan. So tuan-tuan dan puan-puan di sini boleh kita lihatlah, ini salah satu contoh pesakit saya pada umur 41 tahun dengan ketinggian 172. Okey, boleh lihat berat beliau adalah 130 kilo lebih. Dan jika kita lihat di sini berapakah lemaknya? 62 kilo. Okay, lemak sahaja 62 kilo ini seolah-olah seperti berat seorang dewasa lah. Adakah dia ni sihat? So kita lihat di sini, kita boleh lihat fat dan analisis otot dan lemak. Okay. Di sini adalah julat normal dan kita boleh lihat di sini otot beliau adalah sangat baik. Okay, adalah sangat baik walaupun body fat beliau adalah agak tinggi. Okey, so sekarang ni apabila kita melakukan counselling atau perawatan masalah obesiti dan overweight, kita hendak beliau mengekalkan kadar otot ini pada umur 41 tahun. Okey, apa yang beliau perlu lakukan adalah perubahan gaya hidup, exercise, modification diet dan sebagainya untuk menurunkan lemak. Okey. Dan jika anda lihat di sini, ini yang kita katakan tadi, pada umur dan pada jantina yang tertentu, kita ada julat di mana otot kita boleh ditentukan sihat atau tidak. Okey, walaupun kita lihat tadi pesakit ini mempunyai julat otot yang agak baik, tetapi jika lihat pada umur beliau 40-an, jika dibandingkan dengan populasi lelaki pada umur 41 tahun, okey, julat otot beliau adalah sangat rendah. Maksudnya, sekiranya seorang lelaki pada umur 41 tahun, julat ototnya mestilah lebih kurang di sini. Okey. Di sini pula kita boleh lihat bagaimana sesuatu badan tersebut boleh kita katakan sihat atau tidak sihat. Bukan saja kita lihat otot, kita lihat juga sama ada pesakit itu mempunyai lemak yang berlebihan dan lemak ini juga akan menyebabkan pengumpulan air. Okey, pengumpulan air inilah tidak baik. Okey. So jika dilihat di sini pesakit yang sama, walaupun otot beliau tu nampak cukup, tetapi ia tidak sihat. Tidak sihat dan ia mempunyai pengumpulan air yang banyak.
Okey, dan ini akan membantu kita sebagai perawat untuk menentukan jenis rawatan rehabilitasi yang sesuai untuk beliau. Okey. Okey, apabila kita berbincang berkenaan dengan obesiti, kita tahu ia adalah hasil ataupun outcome daripada apa yang kita makan. Okey, maksudnya apa yang kita makan di sini dikira sebagai calories ataupun tenaga. Sama ada apa sebarang jenis makanan lah. Tetapi apabila telah dicernakan ia menjadi tenaga, ia mesti dipakai. Okey, sekiranya ia tidak dipakai ataupun tidak dibakar, ataupun sekiranya anda mempunyai kadar metabolisme ataupun kadar keupayaan untuk membakar kalori yang rendah, maka hari-hari kita akan menyimpan kalori yang berlebihan. Maksudnya apa yang kita bakar ada lebih rendah daripada apa yang kita ambil. Okey, dan di sini anda boleh lihat keseimbangan di antara kalori yang diambil dan kalori yang dibakar. Kalori yang dibakar ni boleh bergantung kepada resting kalori ataupun sebagai contohnya anda sekarang melihat atau mendengar webinar ini, anda duduk. Dah berapa jam anda duduk? Adakah badan anda masih membakar apa yang anda makan tengah hari tadi? Sekiranya badan kita sihat, jumlah otot kita cukup, bukan saja cukup, jumlah otot kita adalah otot yang sihat, maka kita boleh membakar lebihan kalori yang kita makan tengah hari tadi. Okey? Dan ia juga bergantung pada physical activity. Adakah kita bergerak dengan cukup? Adakah kita berjalan dengan jumlah kadar langkah yang cukup 5,000 hingga 10,000 tapak sehari? Dan juga exercise. Okey, so ini semua akan menentukan kadar kebolehan badan kita untuk membakar, dan ini kita katakan kadar metabolisme. Jika kadar metabolisme anda baik, anda mempunyai kadar metabolisme yang tinggi, maka ini yang selalu kita kata kenapa kawan kita boleh makan tetapi mereka maintain kurus ataupun body weight dia tidak naik. Sedangkan kita tidak makan, okey, tetapi berat badan kita setiap tahun akan naik. Itu menunjukkan bahawa kadar metabolisme asas kita adalah sangat rendah. Okey. Ini adalah satu ilustrasi yang lebih mudah untuk menyatakan antara badan yang sihat di sebelah kiri dan badan yang tidak sihat atau kadar metabolisme yang rendah di sebelah kanan. Okey. Sekiranya anda adalah orang yang sihat, apabila anda makan, semua kalori akan dibakar. Apabila kalori anda dibakar, anda tidak mempunyai positive balance kalori di dalam badan, yang mana sekiranya ada lebihan, dia akan disimpan sebagai lemak. Dan lemak-lemak ini biasanya disimpan di dalam hati. Okey, di dalam hati untuk 24 jam hingga 72 jam. Maka sekiranya kita perlu berlari, kita perlu bekerja, contohnya bulan puasa makan hampir, tenaga diperlukan ekstra daripada kebiasaannya, maka tenaga yang berlebihan di dalam hati ini akan dikeluarkan untuk digunakan semula. Jadi anda boleh fikir, dia adalah di hati ini dia menjadi tempat simpanan tenaga berlebihan. Tetapi jika tenaga itu disimpan lebih daripada 72 jam, maka ia mesti dikeluarkan dan disimpan sebagai lemak, di mana ia akan disimpan di dalam otot, di sekeliling organ-organ utama, contohnya di jantung dan di sekitar usus, hati dan sebagainya. Okey, dan jika anda lihat di sini, sekiranya anda sihat, kadar metabolisme badan anda adalah sangat bagus, maka anda tidak mempunyai lemak berlebihan yang disimpan di dalam hati, di dalam otot, jantung dan sebagainya. Di sebaliknya, di sebelah kanan ini, sekiranya seseorang itu tidak sihat daripada asalnya dan semakin mereka meningkat usia, aktiviti semakin kurang, bergerak makin kurang, maka kadar metabolismenya akan kurang. Apabila kadar metabolisme akan kurang, ia akan mempunyai banyak positif kalori balance. Okey. Di sini anda boleh lihat keratan rentas abdomen yang kuning ini menunjukkan lemak di dalam peritoneum ataupun kita panggil visceral adiposit tissue.
Okay, bukan saja ia akan mengumpul di dalam visceral, di dalam peritoneum, ia akan juga memasuki otot, memasuki jantung, kawasan-kawasan vital organ yang lain, contohnya di dalam salur darah dan semestinya di hati. Ini kita katakan terdapat lemak yang overflow ataupun ectopic fat. Okay, ini akan menyebabkan seseorang itu mendapat inflasi. Apakah itu inflasi? Inflasi itu adalah inflammation ataupun keradangan. Keradangan dari yang disebabkan oleh lemak tersebut. Inilah yang akan menyebabkan seseorang itu mendapat insulin resistant. Ini kita katakan tadi, kerentanan atau kerintangan insulin. Dan juga penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh keradangan atau inflamasi lemak. Okey, seperti mana yang kita tahu, penyakit-penyakit jantung. Sekarang ada banyak penyakit kanser yang disebabkan oleh lemak dan obesiti, masalah penyumbatan salur darah, masalah organ reproduksi, masalah otot, jantung, paru-paru dan sebagainya. Okey. Maka daripada itu, kita katakan sekiranya kita mempunyai kadar metabolisme yang rendah, kita mempunyai jumlah otot yang sedikit mengikut umur dan jantina, tetapi kita mempunyai adipose tissue ataupun lemak adipos yang sangat tinggi, ataupun lemak viscera yang sangat tinggi, adalah sangat baik sekiranya kita dapat mengurangkan 5 hingga 10% daripada berat badan kita. Secara asasnya, jika kita dapat menurunkan 5 hingga 10%, ia akan bersamaan dengan lebih kurang 30% pengurangan visceral fat ataupun lemak viscera tadi. Tetapi kita kena ingat kita kena mulakan dengan pengambilan data body composition yang kita tunjuk tadi, berapa banyak lemak, otot, air dan sebagainya. Kerana apabila kita boleh mengurangkan 30% daripada lemak di dalam badan kita, kita dapat mengurangkan keradangan dan inflamasi daripada lemak. Dan ini boleh menyebabkan banyak penyakit-penyakit bawaan ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lemak dapat dielakkan ataupun dapat dikurangkan. Maka daripada itu, pengurangan berat badan, apa yang kita katakan dengan pengurangan badan itu adalah bersamaan dengan mengurangkan inflamasi ataupun keradangan disebabkan oleh visceral fat ataupun lemak di dalam organ viscera. Now, jika anda lihat tadi gambar rajah di sini yang saya tunjuk di awal slide saya tadi, kalori yang diambil daripada makanan itu ada banyak dia punya influence ataupun pengaruh. Kita ada pengaruh daripada environment. Environment ni boleh dikatakan berbagai-bagai environment lah. Sekarang ni ada social media, iklan, surat khabar dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat di dalam social media tu banyak berkenaan dengan makanan dan sebagainya. Dan juga ia dipengaruhi oleh keadaan badan kita sendiri, pemikiran kita, yang ini akan menyebabkan cravings. So boleh dikatakan there's a lot of factors yang akan menyebabkan kita makan dan menyebabkan kita mendapat lebihan kalori yang tidak diperlukan, dan waktu kita makan tersebut pun sebenarnya kita tidak perlu nak makan. Craving ini adalah satu, kita kata tadi dalam bahasa Malaysia adalah mengidam, terutama sekali dia sangat berkait rapat dengan makanan-makanan yang tinggi kandungan lemak, kandungan garam dan kandungan gula. Terutama sekali refined sugar, sugar ataupun gula yang ringkas. Yang macam saya katakan tadi, ia mudah dipengaruhi oleh pictures, videos, sights and smell. And apabila pengaruh ini sentiasa ada, agak sukar untuk seseorang itu mengawal berat badannya. Dan sekarang ni kita dengarkan ada kadang-kadang tu kita buat berbagai cara, berpuasa lah, intermittent fasting lah, try to skip meal,
Itu kita katakan jika anda ingin mendapatkan berat badan yang ideal, anda mesti mendapatkan rawatan ataupun nasihat kaunseling daripada pegawai ataupun pakar yang certified. Sekiranya anda mempunyai kadar metabolisme yang rendah dan anda cuba berpuasa ataupun tidak makan secara berpanjangan, craving sini akan menjadi lebih teruk. Craving akan jadi lebih teruk, badan anda akan switch kepada starvation mode. Apabila kita di dalam keadaan starvation mode, badan akan memakan otot sendiri. Lemak tu tidak jalan. Lemak tu tidak jalan. Sebab itu kadang-kadang kita lihat, sekiranya kita boleh buat body composition, pesakit yang mengamalkan puasa yang berpanjangan, memang berat badan mereka tu, tetapi yang hilangnya otot, bukan lemak. Okey. Kembali semula kepada cravings tadi, mengidam yang terlampau ini, dia bermula dengan habits yang sedikit lah. Okey, tetapi dia berpanjangan. Kadang-kadang benda ni sangat subtle, sangat tidak begitu mudah untuk kita perasan, tetapi dia dah jadi amalan hidup. Dari sedikit kepada seminggu sekali, 2-3 kali seminggu, hingga menjadikan habit setiap hari. Okey. Contohnya, gemar mengambil minuman-minuman yang manis ataupun mempunyai gula yang teringkas yang sangat tinggi. Okey, banyak minuman di luar sana mempunyai gula teringkas yang sangat tinggi. Dan jika kita biasakan, kita suka manis. Contohnya sekarang ni ada banyak penambah rasa atau pengganti manis. Okey. Jadi sekiranya kita nak mengubah gaya hidup, tetapi kita tidak boleh ubah deria rasa kita, craving sini akan sentiasa datang. Okey. Nombor 2, dari habits yang saya katakan tadilah, memulanya sedikit tetapi dia menjadi satu habits yang berhari-hari. Cara pemakanan kita tu tidak balance, tidak seimbang. Kita makan mestilah seimbang, mempunyai makronutrients ataupun karbohidrat, lemak dan juga protein yang cukup pada jumlah dan perkadaran yang betul. Okey, dan begitu juga micronutrients yang terdiri daripada vitamins dan garam-garam galian. Maka daripada itu mesti ada nasi, mesti ada ikan, mesti ada sayur, mesti ada buah. Okey, sekiranya kita tidak mengambil makanan yang seimbang, terutama dari segi kandungan proteinnya, maka kita ni lebih suka atau gemar untuk mengidam. Okey, benda-benda yang manis, benda-benda yang tinggi kandungan lemaknya dan yang masin. Okey. Satu lagi, kadang-kadang kita tak sedar kita makan terlampau cepat. Apabila kita makan terlampau cepat, kita lebih cepat kenyang, kemudian kita akan jadi lebih cepat lapar. Okey, itu yang kadang-kadang kita rasa macam dah makan tapi macam lapar balik. Dan benda ini akan jadi satu habit. Okey, begitu juga kadang-kadang kita makan ni, sekarang ramai orang makan di hadapan kaca televisyen. You are easily distracted. When you are easily distracted, you don't feel how much you take. You eat very fast. Okay, sometimes kita bekerja kembali ke dapur untuk menambah lauk dan sebagainya, kerana episod yang akan datang tu dia akan disiarkan sebentar lagi. Okay, ini jadi habit. Okay, ini jadi habit dan ini akan menyebabkan kita lebih mudah untuk cravings. Okay. Of course, isu-isu stress, okay. Sebab di dalam otak kita ni, kita panggil reward system, reward center. Kita ada hunger center, kita ada reward center yang akan menentukan sama ada apabila kita stress tu, kita ada sesuatu di mana kita meluahkan perasaan kita atau mendapatkan sesuatu reward yang menyebabkan badan kita jadi lebih selesa atau sedap lah. Okey, dan makanan ini adalah salah satu daripada reward yang sentiasa dimainkan di dalam otak kita. Ini adalah satu benda yang betul. Kita tidak salahkan seseorang itu, sebab setengah orang reward system dia sangat tinggi. Okey, and kita akan lihat nanti sebentar lagi, nanti saya akan tunjukkan reward system ni. And of course lah, sekiranya kita tidak aktif, jika kita
duduk, kita sentiasa jarang berfikir perkara-perkara yang apa yang perlu kita lakukan, maka kita akan sentiasa mengingat makanan. Okey, dan benda ini akan jadi sesuatu benda yang repetitif, yang itulah menyebabkan kita akan Ini yang saya katakan tadi ya, jika anda lihat ia agak kompleks, minta maaf ya, agak kompleks. Anda akan lihat benda ini sangat dry, is very scientific. Ini adalah satu sistem di mana badan kita bertindak balas dari segi hormon, dari segi neuron ataupun stimulasi saraf, dan juga di otak bagaimana ia mengawal selera, kelaparan, kekenyangan, satiety, dan juga keinginan untuk makan sahaja ataupun craving. Di dalam otak kita, kita mempunyai satu sistem saraf yang bersambung dengan usus, okey? Dan itu akan menentukan sama ada dah kenyang ke ataupun masih lapar. Ini yang kita katakan tadi, ada di dalam otak kita ada satu kawasan yang mengawal reward. Kalau kita makan, kita rasa lega. Kalau kita ambil manis ni, kita rasa senang hati. Okey, dan perkara ini sangat bahaya jika kita biasakan, kerana apabila tidak ada stimulus itu sudah tidak nampak gambar atau iklan burger di social media dan sebagainya, tetapi dia sentiasa ada. Ini yang bahaya, dia boleh auto stimulate. Okey. Dan of course ia akan dipengaruhi oleh kawasan otak di mana kita belajar atau mengubah gaya hidup, menentukan apa yang kita nak buat, nak makan sambil baring, nak makan sambil berjalan, ataupun kita malam-malam kita masih mampu nak keluar naik motor, naik jalan kaki just untuk mencari makanan. Okay, so inilah satu perkara yang agak kompleks, dan kadang-kadang apabila kita merawat pesakit yang mempunyai masalah obesiti, craving yang teruk, kita memerlukan pelbagai disiplin lah untuk membantu pesakit mengawal keadaan-keadaan sebegini. Okay. Ini salah satu contoh hormon yang sangat penting di dalam badan, ghrelin dan leptin. Ghrelin ni terdapat di dalam perut, usus. Okey, sekiranya kita lapar, okey, ia akan mempengaruhi keadaan kita untuk makan. Okey, leptin pula adalah hormon yang menentukan kita sudah kenyang ataupun sudah cukup, tak mau makan lagi. Tetapi sekiranya anda mempunyai visceral fat ataupun lemak visceral yang sangat tinggi, maka anda akan mempunyai sedikit resistance ataupun kerintangan dari segi tindak balas leptin, maka anda tidak akan boleh rasa kenyang. Okey, anda akan sentiasa rasa lapar atau lebih mudah lapar. Okey. Kembali kepada kawasan otak, ini kawasan keratan rentas otak. Just secara ringkaslah, it's a bit complex, I'm very sorry, but this is what we call as the mesolimbic system, yang akan menentukan kalau kita makan sesuatu kita suka dan kita nak repeat. Okey, ia juga mempengaruhi bahagian prefrontal cortex. Di sini prefrontal cortex yang menentukan habits. Sini rewards, sini habit. Mereka ni berhubung berkawan baik dan dia menjadi satu masalah sekiranya telah menjadi satu kebiasaan. Okey. Now, bagaimana kita hendak merawat masalah overweight dan obesity? Seperti yang saya katakan tadi, kita kadang-kadang kita, sekiranya kita ada ilmu, kita tahu, anda telah mendengar apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi, juga apa yang telah dikongsikan oleh panel forum kita tadi, mungkin anda boleh lakukan sesuatu, mengubah sesuatu bermula hari ini. Tetapi sekiranya anda tidak tahu, mungkin anda telah mencuba pelbagai cara, tetapi anda masih menemui jalan buntu, mungkin anda mempunyai masalah kadar metabolisme yang rendah. Okey, maka daripada itu kita mesti tackle dari pelbagai aspek, dan kita mesti melakukan body composition analysis untuk menentukan apakah sebenarnya badan anda, adakah anda mempunyai kadar metabolisme yang rendah.
Okey, maka sekarang ini untuk perawatan masalah overweight dan obesity, kita mesti wajib menggunakan apa kita katakan body composition analysis untuk kita ketentukan jumlah air, jumlah otot terutamanya dan juga jumlah lemak. Okey, kemudian kita akan kategorikan obesity itu berapakah severity-nya, ada berbagai cara, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya, dan juga masalah-masalah berkaitan dengan obesity. Darah tinggi, kencing manis, masalah mechanical seperti otot, masalah lutut, masalah tulang belakang dan sebagainya. Dan dari sini kita akan tentukan apakah rawatan yang sebaik mungkin, apakah approach yang sebaik mungkin untuk pesakit. Dan it is very important at this point, okay, kedua-dua pihak, pesakit dan juga perawat mestilah bersetuju dan faham apakah objektif ataupun aims or the goals of the treatment. Okay, dan is very important for the patients as well as for the treatment or the physicians or the surgeon to actually highlight this goal. Okay, it is very important juga kita katakan kita mesti set sesuatu target yang tidak begitu sukar untuk dicapai tetapi agak praktikal dan melihat kepada kemampuan pesakit. Kadang-kadang agak mudah untuk kita katakan anda mesti kawal makan, anda mesti exercise, tetapi kita tidak tahu bagaimanakah latar belakang pesakit tersebut. Mereka tinggal di mana, adakah kemudahan sukannya, bolehkah mereka ni berjalan dan sebagainya. Okey, jadi kita kena tahu setiap pesakit itu, dan pesakit tersebut juga mesti memberitahu kepada perawat bagaimana cara yang sebaik mungkin untuk dia implementkan rawatan ataupun the goals of the treatment in their daily lives. Okay. So di sini saya ingin sentuh serba sedikit apabila kita merawat pesakit-pesakit obese dan overweight adalah sangat penting body analysis body composition analyzer tadi itu, dan juga beberapa lagi keputusan darah yang kita perlu lakukan untuk menentukan sama ada pesakit itu adalah seorang yang obese tetapi mempunyai kadar metabolisme yang baik. Okey, ataupun mereka tu obes tidak mempunyai kadar metabolisme yang baik. Okey, sebab ini akan menentukan sama ada mereka ini memerlukan rawatan lanjut. Okey, rawatan lanjut ni boleh melibatkan pembedahan, boleh melibatkan pelbagai ubat-ubatan, dan rawatan ini mungkin tidak boleh dilihat hasilnya dengan sekadar tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Okey, maka dengan itu saya katakan tadi perlulah sangat penting untuk perawat dan juga pesakit tersebut faham dan bersetuju. Okey, both parties should agree to the aims and the objective of the treatment goals. Okey. Dan jika anda lihat di sini mereka yang obes tetapi metabolisme yang agak baik, mereka ni secara asasnya adalah aktif. Okey, lemak ada banyak, yes, tetapi lemak viscera ataupun lemak di dalam otot atau lemak di dalam organ tidak banyak. Yang banyak tersebut adalah lemak di bawah kulit. Okey, itu tidak ada masalah. Okey. Peratusan otot yang agak baik, yes. Dr. Syukri, kita This is my few last slide. Okay, good. Kita ada 2 minit, 3 minit lagi. Alright. Thank you. Okay. So this is very important because a lot of patients just think they just want to lose weight. Okay, but they don't understand, okay, what are they losing? Okay, sometimes you have a very good muscle already, so that shouldn't be a problem. Okay, compared to this type of obese patient, okay, tidak aktif, lemak viscera yang sangat tinggi, tidak mempunyai jumlah otot yang baik, dan mereka mempunyai risiko penyakit kardiovaskular dan juga even penyakit kanser yang sangat tinggi. Okay. And as we said just now, okay, there are several ataupun ada beberapa cara macam mana kita nak merawat obesity dan overweight. Yang paling penting, anda mestilah dapatkan rawatan, kaunseling dan nasihat daripada tim bariatrik yang bertauliah. Okay,
tidak ada satu perkara ataupun satu perawatan yang boleh kita katakan quick fix. Okey, sangat bahaya. Okey, yang paling penting kita kena lihat bagaimana kita hendak meningkatkan kadar resting calorie kita. Okey, sebab tu kita kena tahu otot kita macam mana, how to improve our basal metabolic rate. Sekurang-kurangnya mesti ada active physical activity setiap hari. Okey, cuba dapatkan 5,000 hingga 10,000, 5,000 lah steps bergerak setiap hari. Ataupun kita lakukan aktiviti moderate intensive aerobic exercises yang kita katakan apabila kita lakukan sesuatu aktiviti itu kita mencungap tetapi masih boleh cakap. Jangan mencungap langsung tak boleh cakap. That one is intense aerobic exercise. Kita nak moderate sahaja. Kita tak nak intensive aerobic exercise. Okey, sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Dan jika kita lihat, katakan kita ambil seminggu tu 5 hari, tak banyak 30 minit saja. Okey, sehari. Dan sekurang-kurangnya 2 hari mesti dilakukan juga exercise resistance. Okey. Ini adalah musuh anda. Okey, makanan-makanan yang bergoreng, gula yang terringkas, okey, sodas, makanan-makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, makanan-makanan terproses dan juga makanan-makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Okey. Dan akhir sekali, saya rasa this is my last slide. Okey. Sekiranya anda punya masalah obesity dan overweight dan anda berstruggle, okay, please seek a medical attention, and you have to discuss with your physicians or doctors, what type of your body or what type of severity of your obesity. There's no quick fix. We have to work together. You have to set your goal achievable, workable, easy, and you can see the outcome with your whoever is treating you. And please inform your doctor if you have issues with craving. Okay, with that, thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Shukri Jahid, for your very interesting indeed explanation about cravings and obesity. We wish to have a lot more time to listen more about that, inshallah. I hope you can still stay with the webinar. Perhaps we have some questions towards the end of the session after this, inshallah. Without further ado, I would like to invite Mr. Abdul Razak bin Abdul Rashid. Mr. Abdul Razak Abdul Rashid is orang kuat di KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Encik Abdul Razak merupakan seorang pegawai belia dan sukan yang kini bertugas di bahagian pembangunan sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Beliau adalah seorang penceramah kecergasan fizikal dan sains kesihatan yang mahir dalam bidang ujian lapangan untuk penilaian kecergasan fizikal. Beliau juga merupakan ketua unit di dalam unit kecergasan jasmani di Jawangan Kecergasan Nasional yang bertanggungjawab untuk membudayakan sukan dan melibatkan masyarakat dalam aktiviti sukan melalui inisiatif-inisiatif seperti Hari Sukan Negara, Fit Malaysia dan lain-lain lagi. Beliau merupakan seorang graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dan bakal melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang kecergasan fizikal dan kaitannya dengan kesihatan pada tahun ini. Semoga dipermudahkan, Encik Razak. Beliau akan berbicara tentang menangani obesity dan bercerita tentang program Fit Malaysia. Fit Malaysia bermula dari belia. Dipersilakan Cik Abdul Razak. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Dr. Wan Azdi. Semua boleh dengar ke suara saya? Hari ini saya live luar daripada office lah. Bukan dekat kedai kopi. Saya dekat lobby hotel. Sebab tengah bekerja sikit lah. Even sekarang pun saya outdoor dekat luar tu hujan. Okay, hi everyone. Kepada belia-belia semua, kepada peserta-peserta webinar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar webinar kita pada hari ini. Salah satu inisiatif yang bagus, saya rasa bagi kami di kementerian, webinar-webinar seperti ini sangat kami sokong dan kami galakkan kerana ia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan dan juga boleh meningkatkan kesedaran terhadap kecergasan dan kepentingan untuk bersukan di kalangan
uh, masyarakat Malaysia lah. Okey, saya dari tadi lagi dah kena forum pagi tadi, tengah petang tadi. Dan saya tertarik bila saudara saudari Ziling dia share, dia kata buku yang dia recommend untuk dan kita semua dan juga puan-puan maybe adik-adik di sana lah adalah Atomic Habit. Buku tu memang saya pun dah baca. Saya pun memang ingat, saya pun pegang pada buku tersebut. Selain daripada tu, saya juga nak syorkan satu buku lah. Tajuk dia The 5 AM Club dari salah saya Robin Sharma. So buku ni banyak bila dulu waktu saya muda memang kita sentiasa bersukan banyak masa, tapi bila sudah ada anak, so saya kena ubah masa exercise saya sebab bila balik kerja so kita akan spend time dengan family lebih. So buku 5 AM Club ni lah ajar saya untuk bangun awal sikit and exercise di seluar pagi untuk maintainkan berat badan yang macam mana saya ada sekarang lah. Saya tak adalah kurus sangat, tapi memang obviously memang tak gemuk. Umur saya pun dah dekat, tak lama lagi nak masuk 40 dah. Lagi a few years dah nak masuk 40. But kita ada kesedaran, kita ada pengetahuan sikit untuk menjaga berat badan. Alhamdulillah, hingga kini saya boleh maintain berat badan tu. So hari ini saya nak share berkenaan dengan kepentingan ataupun pentingnya adik-adik dan juga para belia yang ada dekat luar sana untuk mengetahui atau sedar betapa pentingnya untuk menjaga berat badan dan juga kesihatan serta kecerdasan masing-masing bermula dari sekarang. Tak guna kalau adik-adik semua atau tuan-tuan dan puan-puan waktu muda je kurus. Kalau kita dengar cerita dulu I pernah kurus, dulu I pernah ada 6 pack, sekarang dah tinggal 1 pack, family pack and everything. Tapi you tak maintain. Bila you dah sampai certain age, umur 30 ke atas tu badan dah gemuk. And then mulalah datang macam-macam penyakit, hypertension, diabetes apa semua sebab you tak maintain you punya aktiviti tu. Aktiviti bersukan you tak orang kata budaya tu tak diteruskan selepas daripada habis belajar. Bila habis belajar, pasal kerja je, terus stop. Sibuk cari duit. Yes, sibuk cari duit. Kita sibuk bekerja, kejar career, sibuk pada study, but for me, untuk kami di kementerian, kami sangat tekankan bahawa kecergasan dan juga kesihatan amat penting sebab kita nampak dan kita tahu berdasarkan kajian-kajian daripada ramai orang, memang after youth ataupun after period belia tu, kita akan mula tak menjaga kesihatan dan juga pemakanan kita lah. Nanti saya nak share juga pasal Dr. Syukri ada sebut pasal jika kita tak ambil, Dr. Syukri sebut tadi dia ada share pasal tak ambil protein yang mencukupi akan menyebabkan kita craving. So saya ada satu kajian yang saya jumpa, nanti saya akan share after dalam slide tu lah. Okay, slide saya simple je, saya hari ni akan share berkenaan dengan program-program Kementerian Belia dan Sukan dan kait macam mana kita boleh program-program yang kita ada, program-program besar yang kita ada yang membantu ataupun nak memudayakan orang bersukan dan juga mengaktifkan rakyat Malaysia. Okay, sebelum tu saya nak share, kita kena tahu masalah untuk first kita kena tahu masalah dulu dan baru kita boleh selesaikan masalah tersebut. So masalah kita dah tahu obesity. So mestilah kena ada supporting data kan. So saya start dengan saya share sedikit statistik daripada Indeks Budaya Sukan Malaysia daripada IRIS. Okay, ini adalah skor budaya sukan di Malaysia. Kalau anda semua boleh nampak 52.0%. Yes, dia memang agak rendah ataupun sederhana lah. Tapi tengok di sebelah yang hijau tu nampak indikator indikator keaktifan 79.3%. So rakyat Malaysia actually memang aktif bersukan. Tapi bila dicampur dengan indikator lain dia jadi sederhana. So kami sedang meningkatkan kesedaran terhadap kecergasan dan juga kesihatan di Malaysia lah berdasarkan dapatan kajian ni. Ini adalah dapatan kajian yang dipublish pada tahun lepas. Yang tahun ni dah ada, cuma belum publish lagi.
Dan seterusnya saya nak share daripada penduduk Malaysia sebanyak kita ada, salah saya around 33 juta penduduk Malaysia. So half daripada tu, 48% tu sebenarnya adalah mereka ni bersukan. So kalau nampak di sini 13.6% ni aktif. Aktif tu maksudnya orang yang sentiasa bersukan lebih daripada 150 minit seminggu. Okey, sebenarnya 150 minit seminggu tu adalah kata benchmark untuk kita kekal aktif dalam hidup lah. 150 minit ni simple je. 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Kalau you tak boleh buat 30 minit, then maybe you buat 50 minit, lama sikit, buat 3 kali seminggu. Itu adalah definition aktif lah kalau ikut world standard. And 65% tu sederhana aktif. Maksudnya kita sebenarnya rakyat Malaysia ni sederhana aktif. Tak adalah teruk sangat kan. So bila kita mention pasal aktif 150 minit seminggu, kalau kita pecah pada 5, maksudnya 5 hari seminggu, jadi 30 minit. Rasanya anda semua tengok Facebook, IG, TikTok lebih 30 minit tak? Lebih 30 minit kan? So why not just spend time sikit je, 30 minit sehari untuk buat exercise sikit. You boleh buat indoor stretching, indoor workout. Maybe boleh just go for brisk walking ataupun jogging 30 minit, and then kesan just spend time 30 minit sehari consistently boleh jadi mature tau kalau lelaki. Perempuan boleh dapat buat badan yang cantik, and then you nampak younger, umur dah 40 tapi you nampak 25. Just spend time 30 hari, 30 minit sehari. That's all. Okay, so dapatan kajian ni daripada half penduduk Malaysia yang bersukan tu, 55.5% ni dia bersukan. Mungkin main futsal, main netball, badminton, etc. etc. And dekat tengah ni 37% adalah bersenam. Termasuk jogging, running, cycling and macam-macam lagi. Okay. Di Malaysia, kita memang saya rasa anda semua tahu kita ada banyak running event ataupun cycling event yang orang kata local dekat tempat-tempat kita. So why not you ambil inisiatif untuk join, and then boleh sihatkan badan tu sambil-sambil kita bersosial, jumpa kawan baru. Okay, bila kita tengok dari segi kategori umur orang-orang yang bersukan di Malaysia, kita lihat belia adalah golongan yang paling tinggi bersukan, which is good. So memang berkesan lah. Budak-budak sekolah rendah, pra-belia dan juga belia bawah 30 tahun ni memang banyak bersukan. So memang kita sebenarnya telah dididik, yang pengetahuan kita para belia memang tahu kepentingan untuk bersukan untuk jaga kesihatan. Tapi kalau tengok daripada data atau dapatan study ni, after umur 30 dia dah mula merosot, and then ialah warga emas mungkin tentu dia dah ada banyak problem kan. So yang pasca belia after 30 tahun tu dia nampak 47.4%, dia dah mula berkurangan. Ini adalah disebabkan oleh macam-macam faktor lah. Mungkin ada nak jaga anak, tak ada masa, sibuk kerja and everything. So inilah pentingnya kenapa untuk mengekalkan kesihatan dan juga untuk mengelakkan obesiti ni, dia kena start daripada umur kita muda. So kita kena build habit. Kata budaya hidup tu kena bermula, budaya hidup aktif dan sihat tu kena bermula daripada anda semua yang masih muda-muda ni, and kekalkan apa umur tadi. Kena buat macam tu. Normally saya share satu benda yang saya dapat dari seorang pensyarah daripada UiTM. Dia kata dalam hidup ni kita ada beberapa rukun harian kita. Rukun means apa kita punya daily routine yang kita buat. Kemudian kita akan bangun, kita akan makan, tidur, kemudian kita akan makan, tidur, kita belajar atau kerja. Nombor 4 saya ingat. So normally kita ada 4. So why not tambah lagi satu, which is exercise.
Untuk negara-negara maju, normally kita akan ada 5 benda yang kita akan buat hari-hari. Bangun, makan, tidur, kerja. I rasa I tak sure lagi satu. Tapi you kena add on another one is exercise. So you kena ada 5 rukun every day. Untuk you kekal aktif and then hidup lebih lama and hidup lebih sihat dan kurangkan obesity. Okay, bila kita sebut pasal belia, so dapatan kajian ni saya ambil yang 4 belia lah. So masalah-masalah ataupun cabaran untuk kita nak menggalakkan orang bersukan untuk kekal aktif adalah nombor 1, nampak. Kebanyakan belia beralih kepada e-sport. Itu adalah cabaran dia yang zaman sekarang lah, yang zaman terkini ni. Sebab kita easily access games-games atau apps dari phone. Tapi kalau nampak dekat sini, sebenarnya tak adalah teruk sangat. Kebanyakan belia, dia spend time sekali je dalam sehari. Dia paling teruk pun 2 hingga 3 kali je dia main game. Okay. And tak ditonton. Okay. So ini adalah faktor-faktor penghalang. Okay. Faktor-faktor penghalang orang bersukan. Nampak tak? Faktor penghalang yang pertama. Alasan dia yang utama apa? Faktor cuaca. Selama ni kita ingatkan mungkin orang tak bersukan adalah sebabkan masa, tak ada kerja, banyak kerja ataupun sibuk nak mengasuh anak. Kan? Rupanya tak. Rupanya alasan yang diberikan adalah faktor cuaca. Baru nak exercise, hujan. Nak pergi jogging petang tu hujan. Lepas tu kalau cuaca elok pula, kata panas. So, sebenarnya nombor 1, 2, 3 sampai nombor 10 ni alasan je. Khusus kalau you betul-betul you nak jaga badan, you nak kekal sihat, semua ni tak menjadi masalah. Nanti saya share di akhir slide, nanti saya share tips lah macam mana kita boleh set goal untuk kita maintain berat ataupun maybe kalau ada yang overweight, kita boleh kurangkan sikit berat badan tu. Termasuk dengan cikgu siapa tadi? Tadi waktu forum cikgu tu pun ada share. Cikgu dari sekolah suka faham ni. Okay, so saya share sedikit berkenaan dengan program-program Fit Malaysia pada tahun ni. Okay, so pada tahun ni, ini just program besar, nanti saya akan selesai program-program kecil lah. Okay, so last year, if you all tahu, Fit Malaysia ada run. So saya lupa masukkan dekat sini, so this year memang Fit Malaysia ada 5K and 10K run. Besides daripada yang fun run and cycling semua tu, kita juga ada Fit Malaysia at Community. Fit Malaysia at Community maksudnya kita di setiap negeri ataupun daerah akan ada event-event yang macam gambar-gambar yang tuan-tuan nampak sini. So dalam di setiap daerah negeri tu akan laksanakan senam aerobik, aerodance kalau untuk orang yang minat menari kan, ada aerodance, dan dia ada run and dia ada cycling. Okay, so ini adalah apa antara aktiviti yang akan berlaku di Fit Malaysia di setiap daerah dan juga negeri anda semua. Mungkin peserta-peserta webinar ni ada dari seluruh Malaysia. So Fit Malaysia akan datang ke tempat anda pada tahun ni. So rajin-rajinlah follow Facebook Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. So ini macam saya cakap tadi, Fit Malaysia di setiap negeri dan daerah. Dan di samping itu, kita juga akan ada Fit Malaysia yang kita panggil dia LSK ataupun Liga Sukan Komuniti di mana ada beberapa pertandingan sukan yang akan kita lakukan di peringkat grassroots dari peringkat daerah dan juga kita akan bawa ke negeri dan juga kita akan bawa ke kebangsaan. Ini macam MSSM, macam Sukma macam itulah. Tapi level yang orang kata tak ada wakil-wakil negeri atau wakil Malaysia dalam Liga Sukan Komuniti ni. So handball untuk perempuan, kita takraw, pingpong dan sebagainya. Kita akan laksanakan di seluruh Malaysia pada tahun ni. Dan satu lagi kita panggil Fit Malaysia Kasuke ataupun Karnival Sukan Kecergasan. So Fit Malaysia Kasuke ni kita akan buat di area KL pada tahun ni dalam bulan hujung Ogos. So
Kod Malaysia untuk Kasuke ni adalah semua sukan-sukan yang dalam komponen yang ada komponen kecerdasan. So kita ada obstacle game, kita ada calisthenics, so kita ada bodybuilding, kita ada rope skipping, tarik tali ada, kita ada aerobaton. I tak sure kalau you pernah dengar aerobaton ataupun aerodance. Ni kita ada pound sticks, dan juga ada few mini challenge lah untuk kecerdasan. So semua ni kebanyakan program-program besar ni memang kita buat. So terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik di luar sana yang para belia, adik-adik saya ni join. Silalah join program-program ni supaya korang boleh bersosial atau maybe boleh try sukan-sukan baru yang nanti kita akan buat booth by booth di setiap negeri. So benda-benda macam ni boleh menggalakkan kita semua untuk terus kekal fit di masa akan datang. Okay, so saya nak selit sikit berkenaan dengan rakan muda pasal mungkin peserta-peserta kita banyak golongan bawah 30. So rakan muda mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau macam saya dengan tuan pengacara majlis kita mungkin dah over 30 lah. So dah tak boleh lah nak jadi rakan muda. Mungkin saya dengan Dr. Wan Azdi ni dah masuk rakan tua, Dr. Wan. Betul. Okay, so rakan muda ni yang latest baru untuk YB Hanayu tu dia ada 10 gaya hidup. Memang kecil dekat sini. So I just tunjukkan dekat sini. Nanti you all boleh just Google rakan muda, nanti boleh masuk website dan boleh check sendiri. Rakan mana yang korang berminat lah. So yang orange tu adalah rakan aktif, maksudnya yang towards sports yang akan membantu untuk mengurangkan obesity. So kita ada rakan bumi, mana hiking atau jaga kebersihan, tanam pokok and everything. Dan warna merah tu adalah rakan demokrasi. Ini untuk orang-orang yang suka bercakap atau nak terlibat dengan parlimen belia and everything. Dan yang biru ni adalah rakan digital. Okay, rakan digital ni walaupun dia secara langsungnya dia tak mengurangkan risiko obesity kepada orang-orang yang obes ataupun overweight, tapi dia ada program-program yang membantu golongan-golongan yang obes ni sebab dapatan kajian menunjukkan kebanyakan belia yang obes ni dia kurang sikit. Dia bukan tak bersukan, dia kurang sikit nak exercise. Tapi disebabkan oleh metabolisme badan dia masih tinggi, so dia taklah besar sangat. Tapi so rakan digital ni dia ada program-program bagi short course untuk content creator dan juga coding untuk buat game. Samping tu kita yang coklat tu ada rakan prihatin, yang kuning adalah rakan ekspresi, yang purple ada rakan lita untuk orang-orang yang suka motorsport. So kita ada rakan lita, kita ada dari motocross, go-kart and sampai ke paramotor saya rasa. And then yang purple is rakan mahir, and then yang pink adalah rakan muzik. Baru-baru ni 2 minggu lepas kita buat camp music, kita buat ala-ala konsert sekali dengan konsert Ed Sheeran time tu. Dan juga yang biru ni adalah rakan niaga. So saya just nak fokus kepada rakan muda, rakan aktif. Sebab rakan aktif ni dia fokus kepada aktiviti kecergasan dan fizikal untuk mengaktifkan rakyat Malaysia. So di bawah rakan aktif ni semua sukan-sukan atau aktiviti-aktiviti yang berkenaan dengan sukan akan ada di dalam rakan muda aktif. So anda semua boleh layari website yang ada dekat sini, Rakan Muda, ataupun just Google rakanmuda.com.my. Or nombor 2, you all boleh download atau install eMind, E-M-Y-I-N-D. So apps ni dalam tu you boleh daftar, and then you boleh nampak program-program yang ada dekat kawasan anda lah. Ikut rakan apa yang ada dekat sana. And then bila you check in dekat tempat tu, and then you boleh collect point. So kita ada kerjasama rakan muda, ada bekerjasama dengan rakan strategik, Lazada, Shopee, Grab dan juga Foodpanda. So every time you pergi ke tempat-tempat ada event rakan muda, you just check in, you dapat point, and then you boleh dapat discount voucher and dapat coin dekat Shopee. Kalau you install eMind ni. So ini adalah cara-cara kementerian untuk
membantu untuk menggalakkan ataupun nak menambah minat kepada para belia untuk kekal aktif dan juga jadi kalau mereka tak suka bersukan mungkin suka menyanyi, suka menari, ada rakan ekspresi dan juga kita ada rakan muzik. Kita nak menggalakkan untuk semua para belia untuk stay aktif, involve penyertaan dengan aktiviti-aktiviti di Kementerian Belia dan Sukan. Okay. So, besides program-program yang saya tunjuk dalam slide ni, kita ada juga Women in Sports walaupun dia tak ada kaitan dengan belia, dia memang fokus pada wanita. So kita ada inisiatif wanita dalam sukan. So dalam program wanita dalam sukan ni kita ada beberapa program lah atau inisiatif. Dia memang semua fully women. So ada futsal, ada tournament futsal wanita sahaja, dan ada netball, dan kita ada bola tampar untuk wanita. And then kita juga ada pertandingan aerodance. Aerodance di setiap negeri akan bertanding, lepas itu kita akan buat kebangsaan di dalam mall. Itu adalah wanita dalam sukan. Selain daripada kita juga ada sukan-sukan program petang ada iklan. So, kita juga ada program untuk pertandingan sukan-sukan baru. Mungkin adik-adik semua tak pernah, ada banyak sukan-sukan yang tak pernah dengar. So kita juga akan mempromosikan sukan-sukan baru ni di tempat-tempat yang akan ditentukan kemudian untuk orang kata mungkin sukan pernah dengar, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin tak. Sukan untuk semua. Yes, sukan adalah untuk semua nama dia. Dan sebenarnya sukan, tak semua orang boleh bersukan. Tapi semua orang boleh cergas. So, kecergasan adalah untuk semua orang. So, you have to be fit so that you can do sports. Okay? So, sebenarnya anda perlu cergas dahulu untuk anda bersukan. So, saya amat menekankan ataupun menggalakkan anda semua untuk kekal aktif dan juga bila dah aktif dan bila umur maybe one day dah lebih macam saya, dah lebih 30 tapi nampak masih muda kan. So you all kena kekal aktif dan juga kekal jaga you punya berat lah, jaga berat, and then you tak perlu buat sukan-sukan heavy, tak perlu buat hari-hari, maybe seminggu sekali dua je masuk gym or pergi buat jog, just lari 30 minit, slow jog, and then weekend boleh pergi swimming ke, pergi cycle ke. Nak lagi senang tu, jalan dekat shopping mall lah, buatlah 10,000 langkah dalam shopping mall tu sambil cuci mata. Yang tu pun workout. Dalam kurang sikit peluh dah. Okay. So saya rasa itu saja untuk program program daripada KBS lah yang menggalakkan para belia untuk orang kata untuk kekalkan kesihatan dan juga kecerdasan. Di samping tu di sini saya nak share sikit sebab tadi Dr. Shukri ada share berkenaan dengan jika ada di kalangan kita ataupun anda yang mungkin lepas ni plan untuk mengurangkan berat badan sikit ataupun maybe you sekarang overweight so you nak pergi berat yang ideal ataupun you maybe obesity type 1 level 1 and then you nak kurangkan pergi overweight. So ada pasal kami di KBS kadang-kadang buat program dengan jabatan atau agensi lain, program lost weight. So saya selalu share ada satu study ni dari Jack Turici dan rakan-rakannya. Jack Turici et al. Dia ada buat satu kajian di mana kajian tu dia ambil beberapa orang and then dapatan kajian dia adalah jika you nak kurus, you control makan. So you kurangkan you punya kalori intake tapi you ambil intake nutrition yang tak betul. Maksudnya protein kurang. You just ambil maybe makan carrot hari-hari ke atau you just makan brokoli hari-hari ke without chicken breast. Ambil orang kata meal replacement tu macam okay sikit lah because ada protein dekat dalam tu. Nanti kalau you ambil diet yang tak betul and then dia akan menyebabkan you memang akan kurang berat tapi you punya muscle pun akan loss. Bila you
dari gemuk, you akan ringan sikit. Tapi actually fat and juga muscle you akan loss. And then dia akan menyebabkan increased risk of weight regain. Berat badan akan naik lebih cepat. Maybe mana yang muda-muda mungkin tak pernah ada kawan-kawan macam tu, tapi macam saya share banyak kawan-kawan saya yang pernah bercerita sendiri, saya pernah nampak waktu ikut weight loss program dia dapat kurang sampai 10 kilo. And then suddenly jumpa lagi sebulan dua dah naik lagi berat daripada dia punya berat yang sebelum tu. Disebabkan oleh diet yang tak betul dari awal tu lah. Dia macam starvation diet. Macam yang Dr. Shukri share tadi tu. Bila saya dengar lecture pula, talk daripada Dr. Shukri tu, saya teringat waktu zaman saya belajar dulu tu, macam tu lah apa yang saya belajar dulu tu. Bila dengar balik tu saya rindu nak belajar balik. Okay. So saya stop screen sharing dulu. Okay. So saya just because ada masa sikit lagi lah. So saya dah share pasal berkenaan dengan jika you diet yang tak betul, kurang ambil protein, dia akan menyebabkan increased risk of weight regain tu lebih banyak. Maybe at certain point you akan reduce you punya weight, tapi actually you punya masa tu akan loss. So if you gemuk and then you diet and then badan you jadi terlalu kurus, cantik ke? Handsome ke? Kurus agak kan? Nampak macam orang tak cukup zat pun ada. Tak best lah macam tu. So you nak cari satu solution ataupun orang kata satu formula ataupun pemakanan yang betul-betul okey untuk you, termasuk dengan semua ada karbo, ada protein kena cukup, dia kena ada fat sikit. So that bila you punya body weight kurang, you punya berat tu kurang, tapi you punya muscle pun still ada. Dia tak kurang sangat, dia nak tambah tu you kena exercise lah. So I nak share sikit tips yang saya selalu guna untuk jika kita orang ada weight program. Weight loss program saya akan share 3 benda, yang kata 3 step method lah yang saya galakkan kepada peserta-peserta untuk buat. So saya tak boleh share banyak, so share sikit sebab tak ada masa. Benda ni je ambil masa lebih kurang sejam. So first you kena estimate you punya kalori. So how you want to estimate your kalori kalau you tak ada knowledge kan? Now kita dah ada apps, kita ada jam, kita ada website. So senang, you just Google salah calorie calculator. You just Google calorie calculator and then dekat sana you boleh masuk you punya umur and then you punya height, you punya weight. And then bila you calculate, so dia akan bagi you estimation berapa banyak kalori untuk you punya best metabolic rate. And then you ada untuk you maintain you punya weight, berapa banyak kalori you kena makan, and untuk loss weight, berapa banyak kalori you makan. So semua ada dekat sana. So if you scroll down, so you boleh nampak dia akan bagi tips untuk exercise macam mana sesuai dengan berat badan tu apa semua tu. So untuk itu adalah step pertama untuk you estimate you punya kalori. And then yang kedua, you kena set you punya weight loss goal. Bila you dah set, macam minggu ni you nak kurang 500 gram. So you set. So bila after a week, you timbang tengok, you punya berat turun 250 gram je. So maksudnya you kena kurangkan lagi kalori you. You kena lebih banyak kalori deficit lah. And then last kali you kena fine tune. Fine tune tu you kena adjust you punya makan and you punya exercise. So 3 simple step method tu lah. Okay, so saya rasa saya akhiri saya punya, saya nak share satu benda lagi. Banyak betul benda nak share kan Doktor? Ni kalau cakap depan-depan lagi senang kot sebab I suka dengar apa yang ada peserta, kadang-kadang banyak soalan yang special sikit lah. I suka share. Macam hari tu saya dapat soalan, kita selalu dah nampak macam Khabib Nurmagomedov atau MMA masuk sauna untuk kurangkan berat badan. So soalan dia, masuk sauna tu boleh kurangkan berat badan ataupun dia boleh membakar kalori ke? Soalan dia. Soalan macam tu macam menarik saya nak jawab. Tapi dia tak tahu sebenarnya duduk dalam sauna tu sebenarnya kita anggap dia sebagai recovery. Dia sebagai masa recovery. Memanglah berat badan you kurang because dalam sauna tu panas and then you punya
peluh tu keluar, memanglah dia berat sikit. Sebenarnya dia adalah untuk recovery, tapi dia tak ada melibatkan apa-apa energy expenditure berlaku waktu you duduk dalam sauna. So kalau you nak kurangkan berat badan, you exercise lah dalam sauna. Jangan pengsan sudah. Okay. So saya nak share yang tadi Dr. Syukri ada share pasal metabolisme rate untuk orang tu ada berlainan. So ikut kajian memang after you umur 20, you punya metabolisme akan rendah. So metabolisme dia macam anggap je lah dia macam enjin. So bila umur yang meningkat, enjin dia makin lama makin slow, dia macam kereta lama lah. Kereta baru dia memang perform dia tip top. Bila dah lama sikit macam saya dengan Dr. Wan Azli, dia memang dah slow sikit. Itu kalau kita dah tak buat apa-apa. So kajian ada menunjukkan bahawa salah satu sebab punca kepada metabolisme turun ni adalah disebabkan oleh less of activity dan juga muscle loss. Sebab umur meningkat, muscle loss sebab kita dah bila dah after 30 kita dah tak banyak buat exercise, so muscle loss, then activity pun dah kurang. So if you nak tingkatkan you punya, naikkan balik you punya metabolisme tu, so you just increase your daily activity dan juga pergi gym, tambah muscle. So jadi macam I, umur maybe dah dekat nak 40 tak lama lagi, tapi metabolisme still tinggi, you check. Okay. And just simple fact daripada kajian kebangsaan kesihatan NHMS 2019 untuk menyedarkan tuan-tuan dan puan-puan semua, kajian tersebut mendapati dewasa berumur 18 tahun ke atas di Malaysia adalah 50.1% obesiti ataupun berlebihan berat badan. So, tanya pada diri anda semua, anda nak tergolong di dalam 50% yang obesiti itu ke? Ataupun you nak tergolong dalam another 50% yang sihat, healthy dan juga maybe fit macam saya. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Raza atas perkongsian dan juga tips-tips yang diberikan ya. Kadang-kadang kita tak tahu perkara-perkara yang ada, macam contohnya apa tu rakan muda yang dihidupkan semula kan. Masa saya kecil dan muda dulu ada, sekarang diadakan semula kan dengan nafas baru, right? Okay, thank you very much for our speakers. I think I don't have problems to extend until 4:30. So basically kalau ada any burning questions, I would like to take from the Zoom participant first before I read some of the questions from other places. Anybody daripada Zoom yang nak bersuara ataupun bertanya? I think all speakers are still here. Ada tak? Nak tanya. Okay, sila perkenalkan diri dan teruskan dengan soalan. Nama saya MSU Manafik dari MSU. Kalau tidur banyak bergerak tu boleh kira bakar kalori ke? Physical activity. Physical, tidur banyak bergerak. Sekejap, siapa nama tadi? Wan Afiq. Wan. Macam mana awak tahu awak tidur banyak bergerak? Tidur banyak bergerak ni dia antara mengigau ataupun sleepwalking. So yang mana satu? Mengigau dah, mengigau. Okay, dia small movement sikit-sikit tu dia tak ada, memanglah ada bakar kalori tapi dia not much affected sangatlah. Okay. Hello Wan, menjawab soalan ke? Okay, dapat jawab soalan. Terima kasih. Okay. Tidur ni paling rendah sekali metabolisme kan yang dibakar. Baik. Betul. Alright, Miss Ziling, I think I would like to read one of the questions daripada komen ataupun chat. Does meal replacement drinks really help and reliable to weight loss? Yang ni antara misconceptions yang kita ada lah. Sometimes perlu, sometimes not. So what is your answer with this question? Does meal replacement drinks really help and reliable for weight loss? Thank you so much for the question. And so like what Mr. Sukri showed in the slide just now, weight loss is all about calories deficit. If you want to lose weight, you have to make sure you are in calorie deficit most of the time. So in order to be in calorie deficit, you have to get tools
to help you to be in calorie deficit. So calorie restriction is one, and that's usually the case to help us to lose weight, to help us to be in calorie deficit. Regarding your question, meal replacement is merely one of the tools to help you to create calorie deficit. So if having meal replacement as one of the meal in a day help you to create calorie deficit easier, then yes, it could be helpful for you. But it really depends on personal situation, preferences, lifestyle factors, what do you need and what's your health goals. So there is no blanket statement and telling you that meal replacement is good or bad for you or not. It really goes back to whether you need it or not and whether it helps you to create calorie deficit easier. So just like any other method that can help you to create calorie deficit easier, meal replacement is just one of it. Yeah. Okay, thank you very much, Ms. Ziling, for the answer. Dr. Shukri, there was a question where during your session just now. Dr. Shukri ada lagi? Okay, ada. This participant asked about, saya bacakan I did see a short video online telling us about the fastest way to lose weight by just consuming food as following. Day 1, eggs only. Day 2, fruits only. Day 3, animal-based protein only. Day 4, fruits only. And day 5, vegetables only. So she would like to know whether these types of habits ataupun this type of diet can be practiced once in a blue moon. Frankly speaking, tak boleh lah. Okay. Sekiranya anda ambil approach ataupun teknik sebegitu, memang pada asalnya, pada mulanya anda akan kehilangan berat badan. I mean, if you just looking at weight and kilogram, you would definitely lose some kilos, okay? But you do not know whether you are losing healthy weight or you are losing very precious muscle, okay? But if you were to continue doing this, okay, secara berpanjangan, badan anda akan lemah, badan anda akan mendapat kekurangan kalori, okay? Kekurangan kalori, badan anda juga akan mendapat kekurangan zat dan vitamins. Okay, ini sangat-sangat tidak digalakkan. Apa pun kita mesti makan secara seimbang. Mesti ada karbohidrat, mesti ada lemak, mesti ada protein dan buah-buahan dan sayuran yang merupakan sumber kepada vitamins dan trace element. Ini sangat penting. Dan mungkin saya boleh sentuh sikit berkenaan dengan meal replacement tadi tu. Meal replacement ni kadang-kadang penggunaannya banyak range dia. Bukan saja untuk salah satu tools for weight loss, but kadang-kadang untuk mencukupkan apa yang tidak cukup di dalam makanan kita. Contohnya katakan kalau kita sukar sangat dapat makanan yang seimbang sebab kita pergi meeting, outstation, dan mungkin meal replacement ini boleh memantapkan pengambilan diet kita. So back to the question, please do not practice such diet, a strict diet approach. Certain days protein only, certain days. Definitely you will lose weight, but this is not a healthy approach. Your body will suffer. Yes, okay. Thank you very much for the very good answer from Dr. Shukri. Ms. Ziling, misconception is quite rampant nowadays, kan? Online, you can get many types of information. So what are the common misconceptions that you have encountered, and then how do you address these type of things, you know? Thank you for the question. Yes, misinformation, misconception is wild on social media. It's a lot. So for me, if there is any misconception that need me to address the nuances around that misconception, I will try to do it in a fun, short, easy to digest way through my content. If not, if anyone came to me personally, then I'll always analyze whether that particular misconception is actually a misconception or misunderstanding of certain concept. Then I'll explain it further. But most of the time, most common misconception is, for example, one of it, seed oil is bad for your health. That's one of it. Yeah. It's getting more and more rampant nowadays. And what else? Like, for example, intermittent fasting or keto diet is superior than, for example, calories restriction. So which is not.
So I have to spend time to explain it to them why they are not superior than the usual calories restriction diet or changes. So yeah, these are the common misconceptions, but there are a lot more, like some less harmful misconception, like microwave is bad for health, brown sugar is better than white sugar. So these are small misconceptions that not so harmless, but also need to be addressed. All right, yeah. Thank you very much. I think the point also is you need to understand where you get the information from. Yeah, kena cari maklumat daripada website, daripada influencer yang bertauliah dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang betul. Betul tak? Alright, any other questions daripada our Zoom participants? Going one, going twice. Okay, last question for Encik Razak. Kita tengok sekarang ni gym punya trend dah makin banyak. Even bandar-bandar kecil pun dah ada gym-gym yang ditubuhkan kan, dibuka di gym. Dan juga at the same time, our trend of eating outside sampai lewat malam pun banyak juga. So, in that sense, how do you think that all this kementerian, particularly your kementerian, can play a role lah supaya balance ataupun nak memperbetulkan keadaan sebegini? Okay. So benda yang ditanya tadi tu memang betul, sebab kebanyakan rakyat kita lah yang tak spesifik pergi gym. Kadang-kadang mereka ni contoh lah pergi cycling, nampak group pergi cycle jauh-jauh 20 km. Lepas tu lepas cycle pergi lepak kedai mamak, makan nasi roti canai, makan nasi lemak. Razak tak dengar lah, you are muted I think. Rakyat Malaysia, kita akan cuba mulakan dengan seminar kecergasan eksekutif, dan kita ada literasi kebangsaan, literasi kecergasan komuniti. Dan semua kita rancang untuk nak mendidik kepada orang-orang di luar sana berkenaan dengan cara untuk mereka kekalkan gaya hidup yang betul ni lah. Saya dah halang-halang tanya pasal gym tadi. So ada satu study, tak salah saya saya tak ingat nama dia, Jason Robert ke apa. Bukan Jason Statham, Jason Robert something macam tu. So dia buat kajian. Dia kata okay, average untuk full body workout, dia buat kajian. Untuk full body workout berapa banyak kalori yang burn. So dia buat full body workout, dia buat leg press, chest press, leg press, dia buat leg curl, dia buat bicep curl, dia buat tricep pull down semua. Lebih kurang ada 8 exercise, lelaki dan perempuan. So dapatan dia, average kalori untuk full workout daripada 8 exercise ni untuk 2 dan 3 set. Lebih kurang 8 hingga 12 repetition setiap set tu. Lelaki bakar around 160 kalori je average. And then perempuan 80 kalori average. So sangat sikit, 160 hingga 80. So memang dapatan kajian, ada satu kajian lagi dia jumpa. Dia kata kebanyakan kita yang bersukan ni, persepsi kita terhadap kalori yang kita bakar bila kita bersukan tu lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Contoh kita kayuh basikal 20 km, kita ingatkan kita bakar 500, tak payah basikal lah. Kita lari 30 minit. Lari 30 minit keliling taman, okey kita ingatkan kita penat ni, ingat dah bakar 400 kalori. Sebenarnya tak, 100 lebih kalori je kita bakar. Makan roti canai dah 180 kalori. Okay. Takut salah. Sorry Azlin kalau salah I punya roti canai punya kalori, I tak ingat pasal I guna apps tu Healthify Me. Untuk kalori counting I suka guna Healthify Me. So I pun tak ingat roti canai nasi lemak berapa kalori, tapi memang betul kita dekat Malaysia sebenarnya literasi kecergasan tu perlu ditambah lagi. Dan yang paling penting kita kena menggalakkan mereka untuk apply lebih banyak knowledge yang diorang ada ni and apply dalam diorang punya daily routine lah. Ya, itu saja. Thank you very much. Okay, memandangkan masa amat mencemburui kita, I would like to thank all the speakers for today's webinar and also our sponsors, Innova Pharmaceuticals. It is a pleasure to have all of you with us. I think we should have another sessions, sembang santai punya style kita buat nanti kan. I think it's a very good thing. I hope that all participants have
obtain all the benefits from this session of webinar, and inshallah we try to have more kind of awareness talk like this in the future. Kan Ziling, Cik Raza and Dr. Shukri, and of course Mr. Arif tadi. Okay, with that I thank all the participants too for your participation and for your staying with us until the end. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daun Keladi, panjang umur, insyaAllah kita berjumpa lagi. Bye semua orang. Thank you. Bye, thank you.